Vamos a esperar un momentito más, que se acerquen quienes están afuera o los vamos a buscar. No, empezamos nomás porque ya son las Bueno, pues 5 y empezamos. corre, Listo. ¿no? Sí. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Les queremos dar a todos una cordial bienvenida a esta sesión que está organizada por Bonjour tout Feminist le Foreign monde. Policy Nous vous Collaborative, souhaitons la en la que bienvenue vamos a estar presentando à cet événement su última publicación parallèle organisé par le llamada Mundializar la collectif igualdad, política exterior feminista desde América Latina. FFP. Nous allons présenter le Este livre evento está intitulé coordinado por Mondialisation Marita Perceval, que está acá de organizando la sesión, l'égalité, la politique étrangère féministe d'Amérique y se realiza en latine. articulación con Claxo y Feministas Sin Fronteras. La Para todos session es un gusto estar sera aquí y nos alegra organisée en profundamente contar collaboration con avec la presencia l'AXO de et quienes están en esta Feminitas sala Sientora. y todos C'est un plaisir aquellos que pour se nous han d'être unido ici. de C'est manera un online plaisir desde également de distintos vous voir puntos des del nôtres, país, del ainsi que planeta, perdón. tous ceux qui se sont connectés en ligne provenant de En este différentes parties sentido, du globe. lo que vamos a hacer ahora es dar inicio a esta jornada y vamos a Nous allons presentar commencer a Lyric Thompson. Tenemos el honor de contar con ella aquí, que es fundadora y et directora nous allons ejecutiva de Feminist présenter Lyric Foreign Policy Thompson, Collaborative, qui est quien ofrecerá PDG a todos et ustedes unas fondatrice palabras de du apertura. collectif Por favor, Lyric. FFP, Collectif pour une politique étrangère féministe, pour son allocution d'ouverture. Vous avez la parole, Lyric. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todas y todos. Para mejor program, I'm going to speak in English, but Bon we après-midi tout do le have, monde. if you missed them in the Au cas où entryway vous to n'aurez the pas vu, headsets, for vous ne les aurez pas live vus both in the room à and l'entrée, nous avons online. So thank you for l'interprétation being here. simultanée disponible à la fois dans la Yes, salle et en Lyric, ligne it's sur my Zoom. real Nous pleasure avons to donc des lead casques qui ont the été Feminist prévus Foreign à cet Policy égard. Collaborative C'est un plaisir pour and moi d'être particularly to coordonnatrice have been du able to collectif pour une collaborate with politique étrangère Marita féministe. En Percival over particulier, the ça a été un last plaisir pour moi de years, collaborer avec Marita first in Percival her au official cours des role in dernières années. government Tout d'abord and dans more son rôle recently officiel au as sein one du of our gouvernement senior et visiting encore plus fellows of the récemment en collaborative. tant que So it membre might seem like a conférencière peculiar principale au sein moment du to publish collectif. a book Le moment about semble assez globalizing particulier equality pour when it feels like publier we're un witnessing livre just sur the l'égalité opposite. des Our genres moment seems lorsque to la be more situation actuelle globalizing montre tout le misogyny contraire and a et lorsqu'on renaissance voit that une might mondialisation strike de la foreign policy misogynie, unfolding as strong men sharpen the rhetoric of imperialist ambition lorsqu'on voit and également chainsaws les, debate. l'impérialisme And yet, prendre it is corps. in the era Pourtant, of shrinking civic space that we c'est need dans un greater space moment for de dreaming. rétrécissement des Our power of droits collective de l'espace imagination citoyen is qu'on a a tool besoin de that monter au feminist créneau. movements have always wielded to create new alternative worlds and to Notre imagine more organis- feminist Au sein de futures. notre organisation, nous And they mettons go l'accent out sur le into fait that que les hard femmes world veulent and do the créer un courageous, monde nouveau. difficult Et les work to femmes se deliver rendent that dans dream. donc ce monde pour faire ce Marita travail Percival difficile qui is one permet such de dreamer. réaliser ce rêve. She's a Marita poet, Perceval she's est a une de ces politician, she's an rêveuses. Elle est ambassador, poète, an politicienne, abuela, an ambassadrice, activist, a sister, a resistor, romancière, a activiste, dissident, and a sœur, survivor. And for me, a résistante, teacher and an inspirer. militante, survivante et pour I moi, une first met Marita enseignante when she et was serving as une Argentina's inspiration. architect Je of l'ai and connue ambassador lorsqu'elle for their était feminist foreign policy. ambassadrice de la And in politique less étrangère time than most féministe people would be de able son to do pays. one of Et the en ce following moment, things, she managed les- to lorsque develop and implement the il country's était first difficile de faire cela, Politica elle s'est Exterior rassurée de Feminista, développer la host a politique regional étrangère summit, féministe marshaling de ce additional pays support après and un visibility for sommet qui that a été approach, organisé pour promouvoir anticipate la visibilité de opposition, cette approche. Elle and savait mobilize qu'il y support aurait de that l'opposition, might ainsi elle a begin the mobilisé work du of soutien protecting the pour foundation she commencer had le built travail de protection after opposition de la and fondation qu'elle avait unfavorable créée electoral outcomes après des began to try to résultats tear it down. négatif She has gone on to continue to suite à embed l'élection that work présidentielle wherever she can et ensure its l'abandon de cette survival, politique. Elle a from the halls of continué government to de the faire ce corridors travail of pour multilateral assurer la survie institutions, in the des press, institutions in the gouvernementales streets, jusqu'aux institutions and very multilatérales en fortunately for passant par us, les rues, as a par les senior médias visiting et fellow at malheureusement the pour nous en Feminist tant Foreign que Policy Collaborative. conférencière We're so pleased to be partnering on à today's la launch with et Clasco heureusement and pour nous with en tant que Feministas conférencière Sin principale Fronteras, au and collectif to FFP. C'est un welcome plaisir so pour nous many of the de lui amazing souhaiter la authors bienvenue of ainsi this que opus, des this auteurs rich merveilleux tapestry of victories, de lessons, cet ouvrage, strategy, and cette solidarity mosaïque that importante de Marita is making solidarité, accessible de to our many leçons.
fellow que travelers on Marita this journey. rend disponible So à I tous ceux would qui like, in participent avec closing, to nous à thank cette not only entreprise. Pour Marita and her conclure, je team, souhaite non but seulement la remercier particularly ainsi que Luz, son équipe, Tati, mais Jill, en and particulier Lorena for the Louise, hours and Tati et efforts they Lorena put pour into today's les heures de success. travail Most of dédiées all, à faire de I'm cet grateful for événement un you, succès. Marita. The floor is yours. Je vous remercie, Marita. Vous avez la parole. Bueno, muchas gracias a Lyric por invitar a toda la audiencia a soñar. Merci, Ahora, Lyric. a continuación, Merci de nous vamos a avoir escuchar a invités Marita à Percival. rêver. Voy a tomar unos minutos para presentarla. Nous allons Marita à fue présent donner la responsable parole à de la Marita Perceval, institucionalización de la política exterior feminista en qui était Argentina, responsable secretaria de de Igualdad del Ministerio de l'institutionnalisation Mujeres, Género y de la politique Diversidad étrangère y directora féministe en regional de Argentine. UNICEF Elle a América été Latina y el Caribe. Ha sido la secrétaire primera de mujer embajadora l'égalité por Argentina ante la au niveau ONU du y ministère senadora de nacional l'égalité de genre desde et du donde creó la féminisme. Banca de la Elle a été Mujer y première fue la primera ambassadrice aux mujer en Nations Unies et presidir la Comisión sénatrice, de Defensa au- Nacional en su país. où elle a créé un En su calidad caucus de pour les Senior femmes Fellow de et où la elle a créé une SDGC, commission pour ha plaider en ideado faveur y du féminisme. coordinado En Mundializar tant la que Igualdad, conférencière política exterior principale feminista desde au América collectif Latina, FFP, elle publicación que a nos coordonné convoca, y que hurgan le los livre orígenes de la Mondialisation participación de las de mujeres en la arena internacional y l'égalité, analiza la sus politique principales étrangère féministe d'Amérique contribuciones y latine, propone qui rentre soluciones y dans les perspectivas rouages para de la afrontar los contribution des retos femmes actuales à y futuros. l'élaboration d'une politique Marita, étrangère muchas gracias. féministe, et Bienvenida. ainsi que des recommandations pour surmonter les défis mondiaux actuels. Bienvenue Bueno, Marita, vous muchas avez la parole. gracias, muchísimas Merci gracias. infiniment, bonjour. Eh, Merci. 2024 ha sido confirmado como el año más caluroso jamás L'année registrado. 2024 La pérdida de était biodiversidad l'année la plus avanza a un ritmo mouvementée, alarmante. était l'année la plus chaude. Estimaciones recientes indican que la La extinción de perte de la especies es biodiversité actualmente connaît entre des niveaux 10 sans a 100 veces précédent. superior a la que ocurría L'extension de des espèces se forma situe natural. actuellement entre América 10 et Latina es la 15 fois región que ha plus vivido el peor descenso en el que tamaño qu'elle ne se promedio de produisait las il y a de cela poblaciones quelques de années en vida Amérique silvestre latine. en los últimos L'année 50 años. 2024 a également En connu le 2025 déclin le plus existen más de rapide 56 des conflictos espèces de la armados faune. activos a nivel mundial, incluyendo Plus el de, conflicto en Ucrania y Medio Oriente y el il y a genocidio désormais palestino en plus de Gaza. 26 El conflits gasto à l'échelle mondiale, y militar compris le mundial conflit en Ukraine alcanzó los et le 2.718 génocide palestinien à mil Gaza. millones de dólares en Les dépenses 2024, militaires lo que sont representa un évaluées à aumento des de milliards de dollars, 9.4% en términos reales con respecto a représentant une 2023 augmentation y de el mayor incremento 9,4 interanual en termes desde el réels fin de la Guerra comparé au Fría. niveau de 2023. En Et 2024, unos l'augmentation 295 millones de d'année personas en pasaron a année diario hambre de depuis. manera Et, pour, aguda. El et, periodo et on note une 2020-2024 marcó un augmentation agudo d'année en année incremento en los depuis la fin precios de de la los guerre froide. alimentos, solo comparable La a la crisis de période alimentos de los años 70. La 2023-2024 a riqueza connu une 21% más augmentation rico se des ha prix des denrées incrementado a más de alimentaires. 33.9 billones de dólares La en richesse términos des reales 1% desde plus riches 2015. a connu une Esta cantidad augmentation de superaría 1,3 con un milliard de fin a la dollars pobreza depuis anual 2015. 22 Et avec veces. ce montant, La riqueza conjunta de los 3.000 on millonarios pourrait del mettre fin à la planeta pauvreté dans le monde. equivale a ya al 14.6 del Producto La Bruto richesse Interno combinée Nominal. des La deuda pública multimilliardaires à mundial l'échelle ha mondiale alcanzado un máximo a atteint histórico de 102 billones de des dólares chiffres en records. 2024 frente a La los dette 97 billones historique registrados en ou la 2023. dette El connaît des niveaux 60% de sans los países de précédent. renta baja está al borde de una 60% crisis de deuda, des obligando pays a à los revenus países más faibles pobres a destinar sont muchos de sur los le point de recursos, al sombrer dans une igual que los crise de la países de dette, renta media, obligeant les pays a pauvres pagar à los allouer de intereses a nombreuses los ressources, acreedores ricos, de même que les más pays à que a revenus invertir en intermédiaires au educación, paiement salud des y garantizar intérêts los derechos à humanos. à des Se han bailleurs très producido los riches mayores plutôt que recortes en la cooperación d'investir dans internacional desde l'éducation que et hay la garantie des registro, droits de la personne. lo que On a provoca vu usar, por ejemplo, casi 3 une forte millones de nueces compression de adicionales l'aide por VIH en los próximos 5 años. publique Las au personas développement. desplazadas Ceci se quedan s'ajoute à des taux de recientemente mortalité mensuales. records à Tal vez cause esta du sea VIH-Sida. la Les respuesta a por personnes qué déplacées una comptent pour plus política de 100 millions exterior de dollars. feminista. Ceci pourrait être la Si réponse transformar este à la contexto question sombrío pour es una laquelle tarea on a besoin pendiente de d'une nuestra politique época, étrangère los féministe. feminismos que Si on no peut son transformer responsables de haber ces generado esta conflits, catástrofe no les podemos estar féministes afuera.
Si on ne puesto que a transforme pesar pas de cette que el situation, feminismo desde les sus femmes orígenes qui se n'ont pas considera été à l'origine de ces como un conflits ne movimiento peuvent rester les bras internacional e croisés. internacionalista, según datos de ONU Le Mujeres, collectif en ou le consortium 2024 las FFP mujeres a été representaban conçu pour être un escasamente mouvement international. 21% de los Et representantes selon permanentes ante las ONU Femmes, Naciones les Unidas, femmes con comptent solo pour 7% de las embajadoras de 28% des représentantes personnelles 1947 y au 73 sein des Nations países Unies, avec nunca han 7% nombrado seulement a una mujer d'ambassadrices entre representante. En un 2017 et escenario de 2023. crisis Les pays n'avaient incrementales, jamais interdependientes y nommé une planetarias, représentante asuntos de sexe tales como el féminin impacto au niveau des ambiental, instances des Nations Unies. un impacto diferencial, Dans un tel contexte, les generalizado, sujets tels que interseccional e l'impact intergeneracional, environnemental, el un impact crecimiento qui est simultáneo de la pobreza y la généralisé et desigualdad, transversal ou especialmente en los países en intergénérationnel, et desarrollo, la el alza croissance del costo de los alimentos simultanée y la de la energía, pauvreté las et des disputas inégalités comerciales, est plus tecnológicas perceptible y dans les pays à militares, revenus la faibles. desenfrenada carrera armamentista L'augmentation des prix y des la denrées alimentaires, des intensificación de los conflits conflictos, commerciaux, de de las la guerre dinámicas raciale excluyentes de et la revolución l'intensification des digital, la conflits especulación financiera à y el travers peso le de la monde. deuda La como tercera dynamique mutación exclusive de la nos révolution convocan a numérique, la urgente le necesidad fardeau de de la dette, transformar entre las autres, comme nous avons instituciones de mentionné, gobernanza nous multilateral invite y à democratizar los transformer organismos de les institutions cooperación de gouvernance internacional. à la fois au niveau Esto es solo algunos de multilatéral los temas et à prioritarios démocratiser en las la agendas coopération ou les que las organismes de feministas coopération estamos internationale. dispuestas a abordar, Notre toda vez que nuestra priorité, voluntad no se reduce a c'est sumar une mujeres priorité que para que toutes todo les siga igual. féministes Un s'engagent à objetivo réaliser. estratégico es Notre unir objectif ou esfuerzos, notre souhait conexión y n'est pas creatividad uniquement para tejer de faire alianzas intervenir feministas les a femmes pour cocher resistir des los cases, ataques de la mais on devrait misoginia ajouter tradicional y de el la ascenso de los créativité. discursos On de devrait odio que han résister encontrado à la eco en misogynie expresiones traditionnelle políticas et à la montée des autoritarias, discours de haine ultraderechistas, qui ont conservadoras y conduit neofascistas, buscando estigmatizar y demonizar al à movimiento la feminista, a la ideología de género, montée de mouvements toda vez d'extrême que droite et son de los mouvements feminismos populistes los que se qui identifican con la stigmatisent defensa de los l'idéologie derechos des humanos, droits la et l'idéologie protección des de la féministes chaque democracia y la fois que preservación des de la paz, femmes voudraient impulsando una s'identifier à política la protection internacional que des droits de logre la personne, desplazar el la protection de capital la para situarlo démocratie et de en la el paix centro del en sistema utilisant y des nos politiques cuidamos la internationales sostenibilidad qui de la peuvent vida. Este es el marco en el cual impulsamos déplacer les mondializar ressources la igualdad. nécessaires. Quiero Voici le agradecer cadre el libro qui a Feminista en tres justifié secciones, la con un total de rédaction de ce livre. 47 capítulos J'aimerais y remercier tout 900 le monde. páginas. La Quiero session, ou agradecer le que la livre primera compte trois sección sections. tiene C'est un como livre de título Analizar 900 la pages. incidencia Dans feminista en la la comunidad première internacional, raptor a las section, demandas nous y retorno de analysons las feministas la défense latinoamericanas du en el sur féminisme global en los sur la foros sphère internacionales, internationale como la implementación et de la políticas de réalisation des feminista en féministes los dans distintos les pays países du de la Sud et dans les región. forums La segunda internationaux tels que sección la mise en œuvre de la propone las politique principales étrangère directivas, féministe dans estrategias y plusieurs contrées soluciones du monde. feministas La deuxième frente a un mundo section porte atravesado por una sur compleja les dinámica de solutions policrisis. féministes Finalmente, la dans tercera un sección monde está qui destinada est a en plantear proie una à des conflits perspectiva multiformes. feminista Et la como pilar troisième section fundamental para porte enfrentar los sur retos del la futuro, tales perspective como la féministe sociedad del cuidado, qui, la ne, interdependencia, la ecodependencia y la qui cooperación vise universal, el à futuro de la lutter comunidad, la contre des innovación défis internationaux científico-tecnológica, tels que la la justicia coopération económica, social y internationale, ambiental como le horizonte de futur la de mitigación de la l'avenir desigualdad. de l'innovation A technologique, las 56 l'égalité coautoras, climatique, la muchísimas réduction de la gracias. pauvreté et Al l'augmentation de equipo l'égalité. de À Collaborative, tous les co-auteurs inmensa et à tous les reconocimiento y participants, j'adresse mes agradecimiento. A sincères Claxo, remerciements. gracias por la Je confianza remercie en la infiniment persona l'équipe de du su director collectif. Je ejecutivo, vous Pablo remercie de nous Romardo. avoir fait A confiance. las amigas, Pablo colegas, compañeras Romardo, de Feministas Sin Fronteras, directeur Chantal, exécutif, Mariana, tous Luz, les Tania collègues de la Suárez, France, tous muchísimas les gracias collègues por de el Terra apoyo, el Maria, infinito je vous compromiso y la remercie generosa infiniment de solidaridad. nous avoir Termino soutenus d'une manière diciendo ou d'une autre. que Merci pour este votre libro solidarité généreuse. Pour empieza y conclure, termina je dirais que cet con nuestra ouvrage identidad. commence et Empieza se con una carta de termine par Estela de notre Carlotto. identité. Estela con Elle sus commence par une 94 lettre años, rédigée par Estela Teta de presidenta Carlotto. de Abuelas de Plaza de Mayo, 48 À años de lucha por 94 la ans, elle est restitución de los présidente centenares de d'une nietos y organisation. nietas que fueron secuestrados por el Elle s'est terrorismo battue de pendant Estado. 48 ans pour Escribió esta carta porque dijo, quiero dar assurer testimonio de que siento con lo que me la contaste y libération nos d'enfants encontramos qui en ont una calle, été en una marcha. enlevés par des Siento que con terroristes. lo que me Et elle a rédigé contaste cette hay lettre mujeres pour que están como témoigner du nosotras fait que cuando buscábamos a nuestros nietos, a nuestras nietas, a nuestros hijos y a nuestras il y a hijas, des que personnes veníamos desde qui distintos continuent lugares, desde distintas clases sociales, profesionales,
pero con un mismo objetivo. Lo escribió en la carta que inicia el libro, dice, mucho de nuestra historia la de veo reflejada en este libro, con la esperanza y d'avancer vers seguridad le même que abrirá muchas objectif. Et elle puertas. a indiqué Cierra el que libro. ce livre Una contient carta l'essentiel de de notre Victoria histoire. Montenegro. Victoria Montenegro Elle es est una mujer convaincue que ce recuperada. livre augmentera Victoria nació ou en ouvrira el des portes. 76, fue secuestrada La por el dernière, terrorismo de Estado junto a sus à la fin, padres. nous avons une autre lettre Los restos de par une su padre personne qui a fueron été enlevée en même temps identificados, que su ses madre parents. continúa desaparecida. Hoy es Victoria, Ses parents ont es été tués legisladora en la ciudad de et sa Buenos mère Aires, una gran activista est por los jusqu'à derechos présent humanos, introuvable. y cierra el libro Victoria, con qui una est la carta de rédactrice de ella la lettre dirigida qui a las clôt ce niñas livre, de América Latina y del envoie mundo. une lettre Ella les dice, adressée si bien à es des petites dolorosa filles mi historia, des, recuperar la de identidad l'Amérique latine et du para monde. una hija de Elle indique que desaparecidos malgré que es algo son realmente histoire est liberador, douloureuse, que da la afin de posibilidad de nacer de nuevo. récupérer son A partir identité de la verdad d'enfant de podemos parents reconstruir nuestra disparus, c'est quelque identidad chose qui y lui donne de la reencontrarnos liberté. todos los días. Creo que en estos Elle se tiempos sent naître de oscuros, nouveau. Elle se sent difíciles, pouvoir injustos, reconstruire crueles, une identité tenemos et que continuer recuperar de vivre nuestra dans ce identidad. monde où, Tenemos que par ces reconstruirla, temps porque eso nos va a cruels. dar la Nous devons posibilidad de ver de récupérer nuevo notre la identité, nous devons emancipación de los reconstruire pueblos. parce que Gracias. de cette manière, nous pourrons à nouveau voir des peuples émancipés. Merci. Bueno, muchas gracias, Marita, Merci por la infiniment, presentación. Marita, Y pour votre en estas présentation. palabras vamos a convocar a 4 panelistas para el primer panel de la tarde. El primero se llama La política exterior feminista en los Après estados cette latinoamericanos. allocution, nous aurons Voy une a discussion convocar a Gloria panéliste. de la D'abord, Fuente nous allons y commencer Elisa par Rodríguez la como FEP speaker dans y les Blanca pays Jiménez d'Amérique a latine. Et pour sumarse. ce panel, je vais inviter Gloria de la Fuente, Noémie, Arlene Tika et Blanca Jiménez. Veuillez, s'il vous plaît, vous Todas avancer ellas vers destacados referentes l'estrade que et han vous estado asseoir. directamente involucradas en Merci la infiniment à toutes. institucionalización y puesta en marcha de Elles sont políticas des exteriores feministas participantes de en sus taille respectivos países. engagée envers Voy l'institutionnalisation a dar la palabra et a l'élaboration Gloria de de la politiques Fuente en étrangères primer lugar. féministes dans leurs pays respectifs. Je vais donner la Ella es parole à cientista Gloria de la política y doctora Fuente, en Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Chile qui est y desde el politiste año 2023 et un es doctorat subsecretaria de Relaciones Exteriores de en sciences Chile, sociales liderando de la implementación de l'Université la política exterior Du feminista. Chili. Elle a En été abril del secrétaire 2024 des recibió el affaires premio extérieures au Mujeres Chili. Líderes Referentes Elle a del Women été Economic une Forum. militante de taille pour la Le politique dejo la palabra. étrangère féministe. Bueno, a él lo Vous avez la escucha. parole. Bueno, muchas gracias. La verdad es que estoy muy contenta de estar hoy Merci día acá. infiniment. Muchas gracias, Marita. Je suis Muchas très gracias heureuse a Feminist d'être Foreign ici. Merci Policy Marita Collaborative. Creo que han et hecho un tremendo merci trabajo, infiniment Lyric, la au verdad. Creo collectif que ha sido también a Claxo, por pour une supuesto, politique que ha hecho étrangère posible además féministe. llevar Lyric et adelante y tener Clax, bien este entendu, libro ont fait que un miramos hace travail un par de horas atrás de formidable casi 900 páginas, de pero promotion donde de se cet vuelca ouvrage à probablemente distintas presque experiencias, 900 distintos pages. saberes sobre la política exterior On peut feminista y voir creo que es una reflexión muy oportuna, sobre todo que en de tiempos como los que nombreuses tenemos, que son expériences tiempos et connaissances complejos. Hemos de visto la muchos casos FEP sont y partagées vemos dans ce muchos livre, índices en en materia de particulier democracia par que ces temps son difficiles momentos de qui regresión en courent. las democracias y cuando regresan las On democracias, a cuando vu se ven en amenaza, une no solamente régression de la tenemos démocratie un régimen donde la participación y la et representación se lorsqu'il y pone a en duda, un sino que retour de la también son démocratie, regímenes donde el on respeto a voit los derechos un humanos, un pilar régime dans fundamental lequel además para la poder représentation llevar est adelante en una jeu. política en materia de igualdad de género, una política exterior feminista, como Pourtant, en nuestro caso, les droits de la también se personne pone en sont un duda. Por lo pilier tanto, central pour creo que faire es avancer importantísimo poder notre tener politique estas distintas étrangère miradas, féministe. pensando justamente Mais que lo que hay cette que thématique construir aussi es est esperanza, es ébranlée. futuro, pero sobre Il est todo important acción pour moi en lo que qu'on ait viene une hacia adelante, perspective différente, precisamente qu'on porque creo puisse que hemos se avanzado fonder sur mucho. l'espoir et Quisiera agir pour contar, l'avenir, como nos invitaba parce muy que bien nous avons Marita en su réalisé des avancées intervención, un considérables. poco de lo que hemos Et hecho en comme Chile, pero Marita le sobre relevait todo tantôt, pensar en je vais cuál es el vous présenter sentido ce de que lo que nous hemos avons fait hecho au hasta ahora, Chili. ¿no? Lo primero es que Mais de fuimos manière plus spécifique, je desde vais nous Chile, fuimos inviter el à primer país de réfléchir sur la Sudamérica en signification de ce que hacer nous una avons política fait. exterior feminista, el segundo de Au América Chili, nous Latina, porque étions el le primero premier fue pays México. d'Amérique latine à se doter d'une Hicimos esta politique apuesta étrangère en esta féministe et le administración en deuxième en particular Amérique latine. porque, Parce que le llamándole premier, política exterior c'était feminista, le pero con una Mexique. convicción muy clara. Et pourquoi En est-ce que nous nuestro l'avons país, fait desde los avec años cette 50 en administration? Parce adelante, que nous étions venimos suscribiendo convaincus que distintos dans nos acuerdos y pays, tratados dans notre internacionales pays, en materia de à igualdad de partir des années género, de 50, lucha contra la violencia de género,
etcétera. Por lo On tanto, no avait es ratifié de algo nombreux nuevo, no es traités algo distinto a lo internationaux que ha qui sido visaient l'égalité de la genre. mirada de La nuestra situation política n'est pas exterior mirada nouvelle en el largo et elle n'est plazo. pas différente Luego, de también ce nos que nous dimos avons cuenta, y fait esto es parte importante dans de notre la politique historia de nuestro étrangère país y por de lo manière tanto lo que hemos ido traditionnelle. construyendo Toutefois, desde la on a experiencia, constaté, que et los ceci fait movimientos partie de de l'histoire de mujeres, a notre veces muchas pays, veces invisibilizados, han sido que claves les para poder mouvements des empujar femmes deviennent iniciativas en parfois materia de políticas invisibles. públicas. Y pongo solo Pourtant, dos ejemplos. ils Y ont digo, joué la un rôle transversalidad crucial además de dans la esas promotion mujeres, porque son d'initiatives mujeres más de liberales, politique mujeres étrangère conservadoras, féministe. pero con un Et je vais donner cuerpo deux firme. exemples, El notamment movimiento sufragistas en Chile nace, de hecho, del movimiento de mujeres conservadoras, no de mujeres, en el fondo, les ancladas mouvements necesariamente en un referente en el électoraux espectro político en la izquierda en sont nuestro le país, ¿no? fruit Son mujeres de femmes conservadoras las que parten con la discusión conservatrices sobre la igualdad en et materia, ces o sea, mouvements sobre la necesidad de ne que sont pas el derecho al voto ancrés fuera una sur realidad. une approche Son mujeres de transversalmente la droite. organizadas las Le que, droit por de ejemplo, vote hacen posible en Chile que exista hoy en día una ley de cuotas existe. en Chile. Y Ce son sont des mujeres de femmes distintas de bancadas que différents se bords ponen de acuerdo en politiques torno a este qui ont fait en propósito. sorte qu'on ait Son une mujeres loi de, sur de les distintas quotas. miradas, Ce probablemente sont con des femmes distintas de différents realidades, partis de qui estratos sont sociales montées au muy créneau pour distintos, que cela se que fasse. empujan Des y que femmes avec después son différentes muy invisibles, y réalités, lo recogimos en avec el des texto de statuts alguna sociaux manera, différents, porque el texto qui ont además lo travaillé escribí de con alguien que concert. Mais trabaja en la après división de cela, género en ces femmes particular, sont tombées una dans feminista l'oubli. también, Montserrat Macuer, que está hoy en día mirándonos desde la distancia, así que le mandamos un J'ai saludo también débuté muy cette cariñoso por el publication trabajo avec y las d'autres súper personnes qui enriquecedoras travaillent conversaciones que dans le tuvimos para domaine. poder llegar al capítulo específicamente. Pero claro, y las luchas, por ejemplo, sobre la recuperación de la democracia en Chile después de 17 años de una dictadura, fueron Et también nous luchas avons de tenu des mujeres en la calle, conversations ¿no? Las mujeres importantes. exigían y recordábamos una consigna muy clásica: Après de democracia en la nombreuses calle y années en la de casa, ¿no? Y eso era una consigna muy potente dictature, que finalmente terminó siendo nous después avons eu un parte gouvernement importante de aquello que empuja démocratique hoy au el Chili. proceso de democratización. Entonces, digo esto porque creo que es bien importante para ver que las mujeres en distintos Il momentos est de très nuestra historia important como de le país, voir parce han que sido parte les femmes, importante à divers moments de en el notre fondo de esa histoire, realidad. comme pays, Entonces, ont cuando joué nosotros un hablamos rôle de política exterior central dans la feminista, no réalité estamos historique de alejados notre pays. de lo Donc, que ha sido lorsqu'on la parle tradición de nuestra de política politique exterior, por étrangère ejemplo. féministe, Le pusimos un nombre a esta on administración, essaie de prendre une generamos distance una par mirada, rapport una à reflexión la que tenía politique que ver con étrangère una propuesta traditionnelle. específica. Esa Nous propuesta avons donné específica un nom se plasmó el à año cette 2023 nouvelle en el entreprise. lanzamiento de Nous nuestra política avons exterior feminista. Esa política réfléchi exterior par feminista rapport à después une se tradujo proposition qui en avait un été plan de élaborée en acción que 2013 et qui identificaba marquait le 8 áreas, que lancement de notre identifica politique 8 áreas de étrangère féministe. Et trabajo ceci y s'est distintas traduit dimensiones, desde en un el plan ámbito d'action qui bilateral, que es parte identifiait importante de nuestra 8 política exterior, niveaux pasando por la d'action. cooperación, el comercio internacional, J'ai fait mention de la partie derecho, bilatérale qui est très importante dans cooperación, le cadre derecho de cette internacional, lo politique. multilateral, etcétera, toda la actividad de nuestra Cancillería que se plasma a través de esta política exterior feminista, ¿no? Toutes les Y con un plan de activités acción multilatérales, que no notamment suponía que commerciales et autres, salíamos sont solo de lo établies discursivo, sino que en la práctica dans le cadre un de plan politique muy étrangère concreto, con féministe. iniciativas muy concretas que comprometían todo el trabajo de nuestro ministerio, nuestros servicios dependientes y relacionados, y En que principe, on suponía était además censé un ejercicio de passer de rendición la de cuentas, théorie à la que fue lo que hicimos en pratique. marzo de este año, que fue On decir, était bueno, censé esto es assurer une entonces el balance de lo que institutionnalisation hemos de la hecho de politique nuestro plan. étrangère. On a réalisé un Corolario de ese exercice de proceso fue redevabilité en la mars creación de una pour división de género évaluer en ce nuestro qu'on a fait ministerio, avec ce plan que era depuis también son parte lancement. del mismo plan. Dans le cadre ¿Esto de por ce qué? programme, on a Porque créé nosotros un entendemos département que la igualdad de género des es un questions de principio genre au fundamental sein que de notre conecta con dos ministère, principios muy parce qu'on claves en comprend nuestra que política exterior: l'égalité des genres la est defensa de un los derechos principe humanos essentiel y la qui se promoción de rapporte la à la politique democracia. étrangère, qui définit Cuando la nosotros politique decimos étrangère d'un pays, democracia, la- entendemos que la et qui democracia es concerne imposible la de défense des droits de la pensar en personne, su la démocratie. completitud Parlant de si no démocratie, considera la on igualdad de comprend que género. La la ampliación del voto démocratie probablemente ne peut pas fue la gran être conquista del abordée de siglo façon XX. La complète igualdad de género si debiera ser la gran conquista elle ne de prend las pas en compte democracias del siglo l'égalité des XX. Pero genres. para eso hay que construir L'égalité un des genres imaginario que no deje devrait fuera el être 50% de la población de nuestros países. Y por eso au creemos que es tan centre du importante, débat ¿no? autour de El la trabajo que hemos démocratie. desarrollado. On ne peut pas laisser Creamos esta de división de côté género no 30 como el reducto de todo lo que 55% hace el de ministerio, notre, entonces nos de olvidamos de notre ahora en population. adelante el equipo de On a género se créé encarga, ce el equipo de département género que pas depende de la pour Secretaría General de Política réduire ce Exterior qu'on a de fait. nuestro L'équipe ministerio, de gens tiene a qui cargo la dépend coordinación du de secrétariat ese esfuerzo, général de ¿no? la Y de politique hecho me acompaña étrangère por de acá notre la embajadora ministère, Andrea est Doppelman, que está responsable de acá. la coordination de Acaba tous de ces ser efforts. nombrada Et si nous la avons directora de esta l'ambassadrice división, Doppelman, embajadora elle
venait d'être nommée y à la creemos que tête ella, de ce además, département. como parte de su carrera del servicio exterior, encarna Nous también sommes ese esfuerzo que han nous hecho croyons muchas que dans le diplomáticas cadre en de sa nuestro país, a veces carrière, de manera au silenciosa, niveau du para poder ministère des llevar Affaires adelante esta labor. étrangères,
Elle incarne Estamos bien également contentas une porque además diplomatie hicimos otra cosa más qui que nos parece est importante réalisée para ir dans en el fondo generando también différents condiciones domaines. institucionales Nous que avons nos également fait permitieran ir plusieurs choses abarcando importantes. On en a más voulu espacios. créer des conditions Iniciamos también un institutionnelles proceso qui de nous permettent certificación de con el sello de igualdad de género del PNUD, d'étendre del les Programa de espaces dans Naciones lesquels Unidas nous para el travaillons. Desarrollo. On a également entamé un Conseguimos ganar processus de con un proceso de certification años el sello oro del dans le PNUD. Solo cadre tres du instituciones en PNUD. Chile consiguieron ese On a reconocimiento. pu Y entonces creemos que hemos hecho un trabajo que obtenir es consecuente desde el punto de vista de nuestros une principios de la política distinction exterior qui y jusqu'alors nuestras n'a été prácticas accordée qu'à trois institucionales. institutions Falta chiliennes. por hacer Nous avons fait mucho, quelque sin chose duda. qui a suivi Arriesgamos notre también que processus haya ainsi que en el nos futuro pratiques. Beaucoup otras reste autoridades que puedan cependant creer que encore à esto no es faire. relevante, por supuesto, ¿no? On Pero court le creo risque que hemos que, ido à hacia esta l'avenir, acá, construir d'autres sobre bases gouvernements pensent sólidas, que cela n'est algo pas que nos parece que es pertinent, un principio de mais nous democracia sommes básico en las convaincus que sociedades, ce que nous ¿no? avons fait Reconocer el rol que tiene jusqu'aujourd'hui el 50% de la est población y eso fondamental debiera pour la traducirse en todos société. los Il espacios, en todas faudrait las que les gens esferas de nuestra reconnaissent le sociedad, rôle des más aún 50% cuando du reste de la nosotros, population et muy ceci orgullosos, por passe cierto, de par nuestra tous política les exterior, que es una política de composantes de notre Estado que société. trasciende, por supuesto, distintas administraciones, tiene principios muy claros y estos principios son muy coherentes con lo que hemos hecho hasta acá. Así que estamos muy contentas porque un Nous poco lo sommes que les donc he contado ahora ravis es lo que quisimos plasmar también de vous avoir en el présenté, texto. El grosso texto modo, ce que tiene una mirada contenait más larga también, lo que notre un poco les he document contado de qui nuestra est política exterior assez long. feminista entendida Nous desde vous avons esta parlé óptica de más la larga como la política de Estado de Chile, PUF lo que hemos et hecho hasta ahora, de ce como, que nous avons como réalisé jusqu'à importante présent. reconocer y Nous avons visibilizar, parlé y de probablemente es la realidad l'importance también de en muchos de rendre nuestros países, visibles ¿no? les réalités Que a de veces el nos aporte de pays, las mujeres, particularmente en la arena les política, ponte tú, contributions ¿no? des femmes sur la Queda scène muy politique subordinada, muy ne subsumida, sont pas ¿no? toujours Esta idea del peligro de la historia appréciées à leur única de juste la valeur. Chimamanda Ngozi Adichie, ¿no? C'est Que finalmente exactement la ce que historia está Chimamanda construida muchas veces por hombres. Y cuando rappelle, somos que le invisibilizadas, leadership nos est beaucoup olvidamos porté también de la par riqueza les que tiene hommes una et historia quand donde ha on habido muchas mujeres visibilise que han les sido femmes, muy on importantes y oublie muy potentes en la que construcción de la avant historia nous, de les nuestro femmes ont país, de nuestras contribué realidades. à construire nos Em, Creo que réalités, tenemos, nos pays, à y el libro va a bâtir aportar en nos eso pays. claramente Et ce qu'il faut retenir, muchísimo para reflexionar desde distintas c'est ópticas, que distintas nous realidades. avons adopté Creo différentes que perspectives, es présenté différentes importante que nos réalités. pongamos la meta o los anteojos de la igualdad de género, Nous no por devons una adopter suerte de une majadería, ¿no? approche De insistir en un tema que creo que quienes mettre estamos acá l'accent sin duda sur estamos l'égalité de convencidas, genre, sino et que non pas parce es que porque c'est se trata de un tendance, principio de mais justicia parce qu'il social s'agit también d'un para principe de poder justice incorporar a sociale. otras que no tienen la Et de cette posibilidad de estar façon, en nous este tipo pourrons de espacio. Si intégrer estamos en este les tipo de voix, les espacio es perspectives por d'autres aquellas otras personnes que qui no ne sont tienen pas ninguna ici avec posibilidad nous. probablemente de estar en esta discusión, en esta reflexión, porque están dedicadas al cuidado, porque están C'est dedicadas a las tareas peut-être parce domésticas y qu'elles más sont aún en países donde no tienen occupées ni siquiera las à libertades d'autres tâches, les garantizadas, tâches están domestiques, confinadas a un espacio elles sont confinées dans un espace, fondo elles doméstico, doivent donde no tienen ni prendre siquiera la soin de posibilidad leurs de proches. acceder a la Et educación c'est donc très o a derechos difficile pour sexuales elles y de se reproductivos. former De eso et estamos d'avoir acá, con accès à nosotras y des también services con las de que no santé pueden sexuelle estar. Eso, et muchas gracias. reproductive de qualité. C'est la raison pour laquelle nous sommes là pour défendre leurs intérêts. Merci. Muchísimas gracias. Ahora le vamos a dar la palabra a Merci. Noemí Espinosa Madrid. Nous allons maintenant écouter Noémie Espinosa Vamos a hacer Madrid. una breve presentación también Nous de allons Noemí. Ella es la diplomática de présenter carrera de brièvement. Elle est Honduras, con más de diplomate, elle 3 vient décadas de du servicio, Honduras, en reconocida service por depuis defender el 30 ans. desarrollo sostenible, los derechos humanos Elle y est las militante diversas en faveur igualdades. du développement Actualmente durable es et des secretaria pratiques general de la innovatrices. Asociación de Estados del Caribe, siendo la primera Elle mujer en représente ocupar ese puesto. l'Association des États Muchas des Caraïbes et gracias. la Buenas première tardes, excelencias y euh, compañeras feministas. femme Funciona. issue du Honduras à Es occuper un ce honor estar poste. presente hoy en un espacio Merci. lleno de colegas y amigas C'est un feministas honneur que de sabemos por partager cet nuestras espace avec des experiencias y militantes et trayectorias militants que lo personal féministes. es político Et y que nous savons que también ces hemos histoires comprendido personnelles muy ont bien la aussi une importancia de dimension llevar esa politique. dimensión personal y política Nous al avons donc ámbito décidé de internacional, combiner al ces escenario dimensions en donde se personnelles disputan et sentidos, politiques. recursos y futuro. Nous allons Hoy parler nos de convoca un ressources, ejercicio de profundamente ce que l'avenir valiente, nous réserve. mundializar la igualdad, Et una apuesta nous sommes colectiva que courageuses nombra lo que parce muchas hemos que venido nous défendons haciendo desde hace décadas, des robustecer los perspectives márgenes de lo en posible y dépit llevar la lucha por du la contexte justicia difficile dans hasta lequel el terreno nous nous maduro, trouvons. el poder global. Quienes vivimos en este mundo del multilateralismo Nous vivons dans un reconocemos monde lo profundamente où desafiante le que es sostener una multilatéralisme mirada est feminista remis en en question. un Et il est sistema très que no fue difficile diseñado de por défendre des nosotras. valeurs Sin féministes, surtout dans embargo, un système que nous necias y n'avons pas persistentes como conçu. podemos ser,
Aquí Peu importe seguimos, les sosteniendo difficultés que una nous mirada rencontrons, feminista, nous dibujando maintenons le alternativas y combat. resistiendo desde adentro. Nous résistons Construimos depuis l'intérieur conceptos, de ce système. pensamos e Nous imaginamos construisons des todos los systèmes, días formas de nous seguir desafiando lo repensons establecido, porque les sabemos que al façons transformar el de mundo remettre en empiezo por el question ce reclamo, système pero sobre patriarcal et todo por la injuste. convicción de que otra Nous sommes forma sí es convaincus que posible. d'autres formes de Este gouvernance sont libro y esta possibles. conversación es Ce parte de ese livre imaginar et ce colectivo débat que va trazando propuestas concretas y posibles. proposent des De ahí solutions surge mi concrètes texto, la possibles. urgente necesidad de otra mirada en el multilateralismo Le hacia la multilatéralisme peut adopter une autre approche, une consolidación de la autre política exterior perspective, feminista. De si esa nous nous tournons convicción vers que las la crisis que politique étrangère atravesamos féministe. solo podrán ser sorteadas con esa otra mirada, la nuestra. Et nous La sommes política convaincus que exterior notre feminista, como vue, todas notre point sabemos, de vue no pourra es una apporter simple des etiqueta o changements una moda visibles. diplomática. Es una estrategia Ce changement que nous política, una proposons, forma de repensar el cette orden politique global con étrangère n'est nuevos pas juste une márgenes tendance ou que une además étiquette. busca una reparación histórica. Elle Solo cherche, estamos entre pidiendo lo autres, justo, lo que se nos debe à desde faire hace progresser siglos. les initiatives Como de digo en el réparation, libro, no à solo lutter se donc trata de contre ocupar espacios. l'injustice. Nous ne Estamos souhaitons pas disputando seulement la forma de occuper vida. un espace, Queremos cambiar las reglas del nous juego souhaitons porque estas changer que les nos règles du dominan jeu, han demostrado car una y celles otra que nous vez utilisons su aujourd'hui ineficacia, pero ont sobre démontré todo à su maintes reprises fracaso leur ético. inefficacité Queremos que la igualdad deje et de leur ser manque una de promesa considération incumplida envers y en el mejor de los l'égalité. casos aplazada y se convierta por fin en el cimiento de un Nous espérons multilateralismo que cette relevante para politique las personas y de una représentera gobernanza global que dé les resultados. bases Que se d'une traduzca en politique que todas las multilatérale personas plus logremos solide, acceder a la salud, a la afin que educación, a la plus de seguridad personnes aient accès climática y a la à la justicia sécurité social. climatique, à la Y justice, para à que la esto sociale, à suceda la se requiere santé. mucho más que Et voluntad pour ce faire, política. nous Se avons besoin requiere de plus redistribución material, sí, qu'une simple pero también politique. Il faut reconocer un reconocimiento redistribuer les epistémico richesses. y ética Il del faut legado adopter para une lograr approche sostener la vida. holistique pour Desde que ce América Latina modèle y el soit Caribe viable. llevamos décadas En demostrando que Amérique los latine et cambios dans no les llegan Caraïbes, nous avons solos. démontré que les Llegan porque changements ne las peuvent mujeres arriver seuls. organizadas desde los Nous avons movimientos vu sociales, las que les femmes comunidades, los territorios organisées, y les autres también desde el Estado territoires, y la diplomacia les hemos États empujado los qui límites. sont No coordonnés es casual que continuent de nuestra región repousser tenga la les agenda de género limites. más ambiciosa del mundo, Nous avons pero mis esta sur pied un agenda agenda no politique cayó del très cielo. ambitieux, mais Es il el n'est pas resultado de la euh, persistencia de la tombé du desear ciel. de los feminismos Il vient populares, des comunitarios, besoins indígenas, negros, des jóvenes, communautés rurales, autochtones, des jeunes, diversos, des que populations hemos logrado rurales et llegar a la d'autres mesa de las decisiones y poner sobre ellas la diversités necesidad qui de ont présenté redefinir leurs lo que debe besoins discutirse y cómo debe et qui, decidirse. qui souhaiteraient Ahora redéfinir enfocándome un poco en el les débats. Caribe, Je voudrais aunque maintenant me no hay concentrer sur la declaraciones région des formales de una Caraïbes, política exterior feminista, sí vemos importantes avances. Hay même mujeres si liderando procesos dans cette région, comunitarios, cette disputando el politique n'est pas poder, adoptée par tous mujeres que les han hecho États. de Nous la avons vu resiliencia des una avancées práctica política significatives cotidiana. En el dans le Gran Caribe quotidien, somos muchas dans las mujeres la líderes région des Caraïbes. que transformamos, De algunas nombreuses desde las femmes calles, otras en leaders los gobiernos, incluso sont al frente de los présentes estados. à tous les Es niveaux du notable que hay pouvoir, que 10 ce soit dans les presidentas, mairies, primer dans ministras les o gobernadoras gouvernements, generales en el que Gran ce Caribe. soit en tant que Mujeres Premier que no solo ministre ou rompemos techo de ministre. cristal, Nous sommes des sino que femmes además qui brisons sostenemos le lo plafond de comunitario. verre Lo que et falta es el marco qui souhaitons político que changer leur reconozca y potencie communauté. lo que ya ocurre en la Nous práctica souhaitons que para hacerlo parte de una notre transformación action, sistémica nos que llegue a actions, la nos política mesures soient exterior. reconnues El pour leur problema es que, como efficacité. siempre, las luchas van más Malheureusement, adelante de los marcos políticos les institucionales. luttes ne se limitent pas Respecto a qu'au las cadre prioridades compartidas, institutionnel et creo que la politique. más urgente es vernos como una sola región del sur global, En una plus, Latinoamérica-Caribe, con nous historias devrions être compartidas, sí, considérés con comme être desigualdades une profundas, région à part pero entière. Nous ne también con devons una pas historia seulement muy être fuerte de limités resistencia à y notre solidaridad attachement y de à mucha l'Amérique latine. creatividad. Nous sommes une Si région nos logramos posicionar como una sola qui est región, pleine de desde ahí personnes podremos empujar con más fuerza la igualdad, créatives, de que debe personnes ser un qui punto luttent de tous les partida jours. para reorganizar la Nous devons forma donc en que nuestros redéfinir países notre se insertan identité en et el la façon mundo. dont La nous segunda présentons prioridad es nos seguir États. construyendo desde abajo, Ensuite, nous porque las devons mujeres a nivel local son quienes partir sostienen mucho de nuestro mundo y de porque la mientras base sigamos con un pour sistema que faire excluye, que évoluer oprime y que ces politiques violenta et estas ces mujeres, initiatives. nada en Et lo de nombreuses internacional será femmes, legítimo de ni nombreuses sostenible. Y victimes la sont tercera es invisibilisées abandonar parce la qu'elles lógica de sont encore competencia
trop ignorées parce elles appartiennent à cette base. Enfin, nous avons besoin d'une coopération éthique, généreuse, qui se base sur les réalités du terrain et qui souhaite réellement lutter contre les inégalités que nous observons. el vaciamiento del lenguaje de derechos que ha dejado de ser solo simbólico y está llegando Notre lutte n'est a pas lo seulement tangible, symbolique, elle erosionando est lo que costó concrète, décadas construir. tangible. Et elle El nous a pris artículo des yo señalo décennies que la igualdad se à, está à volviendo parte del bâtir. léxico internacional, de lo políticamente correcto hasta cierto punto y solo en lugares convenientes. Ahora vemos con mucha preocupación que Aujourd'hui, hasta nous eso se está constatons perdiendo. que Queridas beaucoup de nos amigas, acquis quiero ont été cerrar esta perdus. intervención con una Chers amis, reflexión j'aimerais que esperanzadora cette intervention respecto nous al poder serve de lo de colectivo y el poder de point nuestra de réflexion conciencia. Como ya et dije, nous si algo encourage hemos à aprendido persévérer. en esta región es que no hay Au cours de transformación cette étude, nous nous lingüística sommes y rendus mucho compte menos que política sin lo aucune colectivo. transformation n'est possible Tenemos las bases para una si transformación nous masiva. avançons seuls. Mujeres Pour rurales qu'un véritable viviendo y changement soit sosteniendo la possible, economía desde lo nous devons comunitario. compter sur les Mujeres jóvenes populations líderes locales, que les impulsan femmes agendas locales, les inimaginables jeunes desde qui lo se local. battent avec le peu de Defensoras moyens dont elles ambientalistas que disposent. arriesgan Nous hasta la vida por el devons planeta. Y muchas impliquer les diplomáticas activistes feministas que desde dentro del sistema en faveur estamos du abriendo climat. grietas y reconfigurando el sentido del Il poder. faudrait aussi que nous Como decía Audre Lorde, reconfigurions las les herramientas del systèmes du amo no pouvoir. desmontarán la casa del amo. Pues bien, Si el nous sistema si nous voulons multilateral no se va a détruire, cambiar por sí déconstruire ce solo système, si nous ne seguimos pouvons pas usando le las faire mismas toutes seules. reglas. Nous ne Así que pouvons pas toca continuer à seguir utiliser les trabajando para mêmes mundializar la logiques. igualdad. Nous devons donc Porque sí, poursuivre nos sí, efforts en faveur multilateralismo está de en l'égalité. crisis, pero lo Le está porque hay quienes se resisten a multilatéralisme est soltar el certes en poder y crise, entonces las formas siguen mais siendo las mismas. Y dado nous ne que devons es pas nuestra baisser les única bras. opción, tenemos mucho Nous que n'avons pas le aportar. choix. Nous avons Nuevas beaucoup de formas de choses à ejercer el apporter. poder, de hacer política, de cuidar lo común. Proteger las democracias, la dignidad de las personas y La la dignité posibilidad des misma de personnes, una gobernanza internacional la desde el possibilité sur, d'une gouvernance plural y internationale transformadora, provenant du requiere de Sud nosotras, de nuestra mirada. sera Necesitamos possible un uniquement si nous apportons multilateralismo de du nôtre. cuidado y una diplomacia para la paz. Il nous faudra Gracias, aussi Marita, militer en por faveur siempre d'une tener la mirada diplomatie del pour la paix. Caribe y de América Merci, Latina al escenario Marita, internacional. d'avoir intégré les Gracias a todas perspectives des ustedes por États el des camino que es más Caraïbes. transitable si vamos Merci à tous juntas. et à toutes pour Nuestra vos necedad, contributions. nuestra inteligencia y nuestra Notre colectividad intelligence, son nuestras notre mejores collectif, herramientas para imaginar y notre construir solidarité sont nos lo que meilleures nunca armes ha pour sido, pero que construire estoy convencida que sí es une posible. réalité Muchas qui gracias. n'existe pas encore, mais qui est possible. Merci. Muchas gracias, Noemí. Le vamos a Merci, pasar Noémie. la palabra a nuestra tercera Nous allons écouter notre troisième panelista, Anne intervenante Ticker, du jour, actualmente embajadora en misión especial para Madame asuntos de Ticker, género y política feminista global del Ministerio de Relaciones Exteriores qui de représente le Colombia. ministère des Te Relations cedo la palabra. étrangères de la Colombie. Buenas tardes. Es muy difícil seguir estas presentaciones iniciales. Voy Merci a de hacer m'avoir mi passé la mejor parole. esfuerzo. Bonsoir. C'est très difficile de Al prendre la inicio parole quiero après avoir agradecer y écouté ces reconocer esta labor deux persistente interventions, de mais je Marita. vais faire de mon El mieux. armar un libro de cuántos capítulos, 50 y Pour commencer, j'aimerais déjà 900 remercier páginas. Marita pour Como cette una initiative. persona que ha hecho Ce muchos livre qui proyectos compte plus editoriales, d'une puedo dar fe quarantaine de que chapitres. esto J'ai no es moi-même nada déjà menos que una conduit une labor initiative titánica y quiero similaire et je reconocer peux y vous assurer qu'il felicitar y s'agit d'un también travail agradecer el titanesque. apoyo de J'aimerais Claxo, donc el Feminist Foreign Policy féliciter Collaborative Narita, y toute son équipe, sans Feministas Sin oublier Fronteras. Y sans oublier de ocasiones en remercier participar en el Claxo et libro tous por les autres cuestiones de collaborateurs. tiempo y por justamente Parce por la que insistencia malheureusement, je n'ai pas pu de contribuer à Marita la y el rédaction de apoyo ce de mi livre coautora en Sofía raison Pérez Gil. d'autres Pudimos engagements. hacer un pequeño Mais aporte, entonces quiero Sophia, agradecer une también de mes collègues et moi avons esa pu apporter notre insistencia toute petite en collaboration incluir el caso de Colombia. et je vous remercie d'avoir Mucho de lo que han inclus planteado la ya quienes me han Colombie de votre antecedido rapport. es un reflejo del caso de Colombia también. Entonces Je voudrais me présenter facilitan la justement labor le cas de la para Colombie concentrarme en algunos qui puntos ressemble que fort quiero à plantear. celui des États des No lo hago sin Caraïbes antes reconocer la et des labor autres pays fundamental de qui ont las été mujeres y de las présentés. organizaciones de mujeres y Avant de feministas, commencer, je como voudrais han remercier planteado ya euh, en la la participation des elaboración de estas féministes et de toutes les agendas, en su collaboratrices qui defensa, ont en su participé materialización.
Y à obviamente en su la construction de blindaje ce ante travail. momentos críticos como el actual, en donde ya estamos viendo Et nous savons retrocesos en lo que à suffisance que suponíamos nous traversons des moments difficiles. acuerdos y En logros dépit ya de ce fait, ces bien femmes arraigados. continuent de se Y creo battre, que esto continuent es un punto de le partida combat. importante porque en Et este c'est un élément très momento de important, tal adversidad étant donné que nous sommes face à une incertidumbre, adversité definitivamente de taille. van a ser Nous esas traversons mismas des temps incertains. organizaciones, sobre Il todo faudra donc desde el que territorio, que van les a organisations seguir locales resistiendo y persistiendo continuent de en hacer este résister et trabajo. de persévérer dans leurs efforts. El caso de Colombia es un poco distinto que Le otros cas de la y voy a Colombie tratar de a une entrar certaine no particularité. contextualizando la política Je ne exterior, vais pas que rentrer creo que dans ella tous ha les détails ofrecido un análisis concernant muy la interesante politique de cómo la extérieure política parce que exterior Gloria a feminista de déjà Chile se suma expliqué a unas líneas de un tout política petit peu exterior en comment est-ce que general. la En politique el caso étrangère colombiano, colombienne creo que es más s'inscrivait importante dans recalcar de le qué manera même, esta política exterior dans la feminista même se suma perspective que a un d'autres politiques d'Amérique proyecto de latine. gobierno Mais transformativo nous y sommes singular en la historia de Colombia. dans un cas un peu plus particulier, La étant donné elección que de Gustavo Petro y c'est la Francia première fois Márquez en que la Colombia en Colombie est dirigée par un 2022 gouvernement, mais c'est un gouvernement de marcó un transition. parteaguas en la historia política del Et país, ya que fue la primera elección de un gobierno progresista o de izquierda en la pour la historia première fois en dans l'histoire de la Colombia. Colombie, une Esto élection ocurrió luego euh, del a acuerdo de été paz del organisée juste 2016, que après abrió l'accord un de paix espectro más de amplio 2016 qui a de ouvert participación y protesta un peu social plus que no la scène tenía politique, una qui a permis historia des tan masiva en el país, manifestations qui n'auraient justamente por jamais la été larga possibles duración del par le passé. conflicto, y también Et dio cela lugar a lo juste que après conocemos la como el fin des estallido conflits social, que avec tuvo varias les iteraciones FARC et d'autres antes de la groupes elección de armés. este gobierno, Et avant y l'élection de que ce forma parte de gouvernement, una ola de resistencia y de protesta social en América Latina y el il y Caribe, avait pero une que en vague de Colombia no protestations había et alcanzado semejante magnitud ni diversidad en il y avait términos une grande de las sourde agendas y la dans, participación. dans, dans la Producto de population, au esto sein de fue la la elección de population. este Mais gobierno nous y n'avions pas la même básicamente intensité el que dans d'autres gobierno pays en su d'Amérique Plan latine et Nacional des de Caraïbes. Desarrollo Et dans le propuso no plan menos que convertir en Colombia d'action, en potencia le mundial plan de de vida. développement national, Yo sé que esto suena como una on avait un consigna peu y mis quiero ser l'accent muy sur enfática le en bien-être, sur señalar que esta le bien-être noción des de Colombia populations. potencia mundial de vida Et básicamente pone il la s'agissait en vida fait en du toda su potentiel expresión, de tanto vie humana colombien. como no humana, Il y la avait sacralidad de bien la sûr vida, la dans dignificación de la ce vida, la document protección de la misma, des éléments comme pone esto en la el protection de la centro dignité de del la vie. quehacer de la política pública del Et gobierno del ce cambio. plan était Y censé esto, orienter les actions du pues, gouvernement. tiene varias implicaciones en el texto del Plan Nacional de Desarrollo, que es lo que Et ce rige la plan política del national gobierno. de développement Primero, est la boussole du obviamente, la gouvernement noción de la colombien. paz total o integral que plantea La el paix gobierno totale et partielle du formula gouvernement la necesidad de no quedarnos en un acuerdo de paz, sino de entrar a rappelle le negociar. fait qu'il faut aller Gracias, au-delà veo de que l'accord está de paix. acabándose el tiempo y no he llegado ni a entrar. Malheureusement, Voy le temps rápido. passe et La ce paz plan n'est como un toujours pas pilar appliqué. necesario La de paix est un justamente pilier poner la vida en el centro. essentiel La de la dignité de la territorialidad vie. que no La hemos mencionado, territorialité, pero que nous Noemí ha n'avons pas enfatizado mentionnée, mucho el mais trabajo de que las mujeres a nivel local. Noémie a rappelé, fait Y partie tercero, d'un élément simplemente clé señalar que du esto plan. tiene una fuerte hermandad con el enfoque de cuidado o la noción de sociedad del cuidado que está en el centro de Les las notions de conversaciones protection regionales sociale et de sécurité sociale sont actualmente. également incluses Y de la dans mano de ce esto, plan de el Plan développement. Nacional de Desarrollo plantea un modelo participativo Il est également para hacer la proposé política un pública, modèle que justamente de busca participation à la acudir vie a aquellos politique sectores que no habían afin participado que d'autres históricamente secteurs ni en los debates públicos traditionnellement políticos ni écartés en la toma de decisiones, es decir, de la desde politique y en el puissent territorio. enfin Nuestra accéder à cet política exterior espace. feminista y nuestro primer plan de acción Notre nacional de la politique étrangère 2025 féministe básicamente se montan sobre este andamiaje, voy a llamarlo repose ético-político, a sur la hora ce de mélange éthique et proponer un politique cambio radical en el que et entendemos por la propose un política changement exterior, cómo radical se hace la política exterior y quiénes qui y souhaite con quiénes se hace la política rebâtir les cartes de la exterior. politique Se tratan étrangère. de dos políticas que son de las más participativas, yo creo que en el mundo. Notre Sin politique entrar étrangère souhaite a être nombrar cifras, pues un participaron peu miles plus de mujeres en todo el inclusive. territorio nacional.
Je ne vais pas vous mujeres en donner su de chiffres, diversidad, es decir, mais haciendo un nous incluons esfuerzo énormément expreso por de involucrar femmes mujeres issues de afrodescendientes, différentes indígenas, rurales, con origines, des discapacidad, femmes personas LGBTQ+. rurales, des personnes de la communauté Y se LGBTQ+, des femmes concibieron ambas políticas en paralelo autochtones. justamente con la idea de que fueran políticas hermanas que atendieran sobre todo en lo L'idée était de concerniente a la faire agenda de cette amplia politique entendida une así de politique mujer, paz y seguridad en lo solidaire, interno y lo inclusive, internacional. qui se Em, reflète aussi bien en interne Son dos políticas qu'en externe. interseccionales también Il en s'agit un de deux sentido muy politiques robusto y amplio de la intersectionnelles. palabra, al insistir en la necesidad de incorporar a esta diversidad de perspectivas La en la diversité construcción des de las points de dos vue políticas. est un élément clé dans Algo ces que deux surgió, politiques. y entiendo que me vas ya a señalar que el tiempo acaba y voy a parar. Je sais qu'il me Algo reste que très peu de temps, sale mais de je vous este rajouter quelque ejercicio sin chose. tener tiempo de detallar la política y podemos hablarlo después si desean. Yo creo que es, Je pense y con esto quiero básicamente terminar, es que entendemos qu'en por guise de conclusion, participación. Noemí ha nous hecho mucho devrions énfasis en la définir ce que necesidad nous de entendons construir desde par abajo. Lo que la este ejercicio ha participation permitido entender, des al parties menos para prenantes. mí, es que participación La en sí participation no ici garantiza que desde lo ne local garantit y pas desde el toujours territorio que haya les realmente una populations locales participación robusta, soient integral y représentées genuina de de manière aquellas mujeres en su réelle, diversidad de que manière están haciendo el sincère, trabajo de cuidar parce la que nous vida, de savons construir la paz, qu'il existe de des defender personnes el qui territorio, bâtissent de la defender paix, el qui ambiente. défendent Y leur en esta territoire, qui medida, tanto défendent la política exterior en general l'environnement. como la Et feminista, cette lacune, como la nous la política constatons pública en un à sentido tous mucho les más niveaux. amplio del gobierno, ha buscado Il faudrait donc trouver le crear moyen mecanismos robustos y genuinos de de escucha mettre en y de place des diálogo mécanismes desde el réels territorio y con el d'écoute territorio, con miras dans ces también a darle a communautés la participación afin que cette un significado participation más soit réelle, amplio. Sin soit duda, y con esto significative. sí termino de verdad, se trata de una apuesta de transformación y de cambio muy Ici, profundo, con nous miles nous de proposons dificultades. Por eso el d'apporter capítulo des se changements, detiene en la propuesta ética tout en política, sachant que le pero contexte que en n'est pas tout últimas à fait creo que favorable. significan que Colombia no es Mais el mismo país hoy de lo que era cuando se nous avons eligió constaté este que la gobierno. Colombie, avec ce Y con gouvernement, esto voy a terminar essaie de porque ya se me acabó progresser. el tiempo, pero muchas Voilà ce gracias. que j'avais à dire. Mon temps est écoulé. Merci de m'avoir écouté. Muchas gracias por ser rigurosas con el tiempo. Merci à vous et merci Todas d'avoir tienen mucho para respecté decir. le temps qui vous avait été imparti. Por último, para este panel vamos a Pour convocar terminer y cette brindar la table ronde, palabra a nous Blanca allons passer la Jiménez, parole à actualmente Madame embajadora Blanca Jiménez, de México aquí en Francia, en la ambassadrice casa. Es ingeniera du ambiental, Mexique diplomática, en con más de France. 40 años de trabajo en la Et función Madame pública y la Blanca investigación, miembro de la Academia de las possède plus de Ciencias 40 ans y d'expérience dans son domaine, la diplomatie, Muchas et elle gracias. va nous Buenas tardes entretenir sur a todos. son ressenti Para mí par es un rapport à placer ce conocer a América, livre. no tenía yo el gusto. A Bonsoir, pesar de que he bonjour. estado también en cuestiones Merci de m'avoir passé la parole. feministas, pero desde C'est el vrai área que je ne suis pas une relacional, que es un experte campo rudo. du Y domaine qui también nous quiero rassemble mencionar que aujourd'hui. yo Je no suis soy plus autora del libro, ingénieur. pero Et me dio j'aimerais mucho également préciser gusto que tener je n'ai este reencuentro jamais porque es rédigé de realmente un livre, encuentro mais con je todas souhaitais ustedes, un encuentro participer también con el à libro cet y un encuentro événement con las parce que c'était une perspectivas. façon pour moi de Y a través de los découvrir 7 ce livre capítulos et de que découvrir realizaron a diversas compañeras de divers points México, de les voy a vue. plantear qué es la política, la diplomacia exterior feminista, pero también la interior. México desde 2020, como se mencionó, tenemos una Au diplomacia, una Mexique, política nous exterior avons une feminista, politique una diplomacia étrangère feminista, féministe et une diplomatie pero es un féministe. país que comenzó con este Mais tema le desde Mexique antes y que hemos avanzado de una avait manera déjà muy, muy adopté cette rápida, pero en perspective general, como depuis también des se années. mencionó aquí, América Latina, Mais comme nous l'avons tenemos unas précisé, cifras sorprendentes. en Amérique Recientemente latine, les hicimos chiffres ne nosotros reflètent un pas cette levantamiento, réalité. diversas embajadas aquí de Francia, porque se formó una, tuve Il el honor existe parmi de nous formar des la red de ambassadrices, nous avons diplomáticas des réseaux de aquí en Francia. diplomates ici en Hicimos una France comparación de nuestros et nous avons países essayé de con otros comparer nos países, pays no sé cuáles, respectifs. y América Latina está Je ne vais pas muy citer por de nom, arriba en mais las je cifras. peux Los vous capítulos, assurer que México l'Amérique tiene, latine el n'est primero pas es el rol
rol de las diplomáticas le continent latinoamericanas en la le construcción y le defensa moins del représenté, ou en tout cas le plus en multilateralismo de retard. Leticia Bonifaz Alonso, que Laetitia es una Bonifacia abogada Alonso y es est sumamente avocate et elle a interesante. Yo se participé los à digo a la las rédaction de inversionistas ce mucho que livre. lo lean porque De ce estos dos livre, primeros capítulos traen la historia. Yo dans creo que les a veces deux se nos olvida que premiers llevamos chapitres de años ce y livre, décadas elle revient en sur galeras, les realmente luchando por este difficultés que nous tema. avons Ella traversées menciona, por ejemplo, pendant que des muchas veces décennies. sin tener Elle ese a, par exemple, concepto completamente rappelé claro que se tiene ahora desde los años que 1930, ce ya concept qui había un existe grupo de depuis mujeres des années a nivel était quand même internacional hablando sobre el utilisé trabajo y el par rol des que femmes. tenían las mujeres y la Elle, falta de elle est atención. revenue sur le Y rôle de pareciera que ces seguimos femmes. en muchos temas con eso, pero yo creo que es, no, es muy importante Et je tenerlo pense que presente. c'était très Y el important de capítulo revenir de un peu sur pioneras cette histoire. latinoamericanas que Elle a impulsaron parlé un des mundo más pionnières justo e igualitario de Janet Morgan d'Amérique también es latine, sumamente interesante porque se habla también de la formación de las parce qu'on Naciones parle Unidas. ici de Y a la pesar formation de que des muchas Nations mujeres se Unies. unieron para que en las Et en 50 dépit delegaciones du rôle hubieran muchas mujeres, de hubo ces más de femmes 6 y dans la solo una construction de cette firmó la carta organisation, cuando se formó une Naciones seule Unidas y d'entre fue elles a una été mujer de représentée. Brasil. Et En il el s'agissait d'une capítulo de la política Brésilienne. exterior feminista, Sur una le herramienta chapitre para la paridad concernant en la diplomacia la de Jimena Mariscal de PUF Alba, pues habla de de cómo Maria la Calvas, Secretaría de Relaciones Exteriores hemos ido realmente adaptándonos al nous país, constatons que nous porque el avons país se nos réussi à jaló nous desde adapter antes, porque aux nuestro réalités de notre pays. presidente anterior, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, él puso la Andrés Manuel paridad en el López gabinete y a Obrador raíz de él, a de los vraiment pocos países, por œuvré ejemplo, Francia no pour tiene que los l'égalité de genre soit une 50% de réalité dans diputados, son gouvernement, 50% de pour que diputadas, 50% 50% des députés soient bueno, des hommes hombres y mujeres y et también los senadores 50% soient des 50-50. femmes. Donc Y a la todos nos hemos parité ido 50%, no se réelle. logra mantener porque como ustedes saben las reglas de proporción Malheureusement, no es exacto, pero cette estamos muy parité n'a cerca pas de pu la paridad. être maintenue Y eso nos ha après llevado le también a départ establecer dentro de d'AMLO, nuestro Plan Nacional de Desarrollo toda pour una des serie de raisons políticas. bien Y évidemment aquí sí politiques. habría que decir si lo Mais exterior influencia lo interior o si lo dans ce interior chapitre, on influencia lo essayait de exterior, voir pues es un quelle ida y partie venida y influençait tenemos laquelle, que irnos les adaptando. réalités extérieures ou les También réalités tenemos el capítulo intérieures. de paridad total, logros y retos para la democracia mexicana de Marta Lucía Micher. Ella es una Martha Lucia senadora actualmente Micher, y ella qui est une sénatrice, a precisamente également también habla una cosa contribué que se mencionó à la en los rédaction casos anteriores, que son de muchos ce partidos livre. Elle políticos, parle pero de se logran parité, poner de acuerdo en la agenda encore une de fois, género. et, Y de eso ce es que, súper et du importante combat porque la verdad es que mené somos derrière muy cette diferentes parité. en materia política En, los en hombres como matière las de mujeres. Entonces, politique, lograr un les hommes tema et les que femmes nos n'ont pas toujours haga la ver même más allá, perspective, que ne lo que voient pas tenemos es toujours muy les choses interesante. euh, La de la planeación y même articulación manière. de los sistemas públicos y cuidados, la utopía feminista en marcha en México, de Nadine Gassman y Marta Ferrara, también Nadine ilustra Gassman cómo et en México Marta hemos llevado Ferrara todos ont estos également temas a parlé los de la temas de protección de las planification mujeres, a de tener la y una protection des consideración femmes. diferente a reconocer el trabajo en la casa como también meritorio de Ici, una elles mettent l'accent sur pensión o en cosas la que incluso venían desde reconnaissance antes, des incluso tâches non desde antes de que rémunérées estuviera que réalisent les la femmes et izquierda en qui el poder. devraient avoir un Ya en peu el plus Sistema de Nacional de considération. Investigadores se había puesto una Et regla de que récemment, las une mujeres, enquête a révélé porque hay becas para jóvenes investigadores. Las mujeres jóvenes, permanecíamos jóvenes hasta los 35 y luego subió hasta los 40. Y los hombres, primero eran los 30 que y les luego femmes los étaient 35. considérées ¿Por qué? Porque comme había que reconocer que jeunes las jusqu'à mujeres 35 teníamos ans que quedarnos en casa et o que les hommes nos avaient quedamos en casa, pero nos une desarrollábamos más marge un peu lento. Y plus eso grande, también se refleja. étant donné que Finalmente, c'est de tenemos cette también el façon que la capítulo société les y no perçoit. sé finalmente, sino el Idem penúltimo, pour la feminismo façon dont humanista, ils étaient mujeres, rémunérés. naturaleza y justicia, de Alicia Bárcena Ibarra, que muchos de ustedes conocen. Y en el tema Alicia del Ibarra ambiente es un tema donde podemos reflejar a mis más l'accent sur cómo l'environnement, afecta sur la question de forma diferencial a las environnementale mujeres y a et veces sur la más a los façon grupos vulnerables. dont Yo les trabajo en groupes el tema del agua y vulnérables et aquí les les femmes daré un sont affectées ejemplo par les del agua. changements Realmente cuando climatiques. Je vais agarramos prendre le cas mujeres de l'eau. para ver qué se hace y que a qué se le da prioridad en temas de presupuesto, cuando hay mujeres sale el agua. ¿Por qué? Porque somos las Quand mujeres les las que nos femmes quedamos a cuidar a los occupent hijos des con esta postes niñera. qui ont trait à Y cuando l'eau, no, pues salen
à Cuando hay l'énergie, más hombres, pues es il y a beaucoup triste plus porque de fonds débloqués. cuestiones o roles que nos han dado, porque los Par hombres los contre, tienen quand que ce sont les hommes qui gèrent ces mantener thèmes, las mujeres. il y a Entonces moins tenemos dos temas il y a muy moins, diferentes para il y a moins analizar. Y ya el d'investissement, último autant pour capítulo, moi. Et pour le perspectiva dernier feminista para chapitre, enfrentar los retos de la inteligencia qui artificial, porte de sur Gabriela Ramos y Eleonora Lam. l'intelligence Yo creo que es un artificielle tema que tenemos que et ponernos sur ce que todos muy atentos porque cette yo nouvelle creo que se technologie está va empezando apporter, apenas a entender lo que es la je dirais inteligencia que nous devons artificial faire y très attention comenzamos a à l'arrivée explorar de cette nouvelle cómo va a afectar technologie a las mujeres. Entonces yo et nous creo que sommes en train hay de que estar voir dans quelle mesure atentas para que elle no nos va agarren impacter la vie des de última femmes. hora. Ya para finalizar, Et pour quisiera terminer, recordar que en 2024 je voudrais México fue rappeler sede de la tercera qu'en conferencia 2004, ministerial de política exterior feminista y mañana pues entregamos la estafeta a Francia y pues le esperemos que Mexique va seamos nosotros abriter país une conférence latinoamericano el que haga ministérielle, la la siguiente troisième conférence y ministérielle que en sur 2025 la politique realizamos la extérieure, conferencia étrangère regional para féministe. preparar este Ce evento sera y nos en da mucho présent autour de gusto la estar France por aquí d'abriter con cette todos conférence ustedes. Muchas ministérielle. gracias. Et je voudrais vous remercier encore une fois de m'avoir invité à cet événement. Muchas gracias a las cuatro. De esta manera Merci concluimos el primer infiniment panel à toutes y les convocamos quatre, a las dos destacadas participantes del segundo. ce qui nous amène à la fin de notre première discussion panéliste. Nous allons inviter les deux panélistes pour le deuxième panel. Aprovecho este momento que están moviéndose para recordarles que pueden escanear aquí este código QR para acceder J'aimerais al en libro. profiter pour vous rappeler que vous pouvez balayer ce code QR pour avoir accès au livre. Son solo ustedes dos, pueden tomar asiento. Solo y fuera del micrófono. Vous êtes juste deux, donc vous pouvez vous asseoir selon votre convenance. Descargas. Actuellement, on est à 850 téléchargements. Bueno, en este caso el panel se tituló Igualdad de género y futuro del multilateralismo. Ce Nos van a panel est acompañar María intitulé Noel Leonie Égalité des Sardo genres et y l'avenir Eleonora du Lam. Vamos multilatéralisme. a Nous avons empezar con Maria María Noel, a quien voy a Leonisado et presentar Lorelam. Nous allons brevemente. commencer Es par una Maria Noël. abogada Je vais uruguaya présenter especializada en brièvement. Derecho Internacional, Derechos Elle est Humanos y avocate Estudios de Género. Actualmente se avec une desempeña como spécialisation dans subdirectora le droit ejecutiva del international Centro de la humanitaire et Justicia, les por la questions de Justicia, genre. perdón, y el Desarrollo Elle est Internacional, actuellement CIDIL, y como sous-ministre directora de la adjointe du campaña Centre du SHE-Equal. développement et de la Cedo la justice de palabra. genre et Bueno, directrice muy buenas de tardes la y campagne muchísimas She. gracias. Es Vous avez realmente la parole. una gran Merci alegría infiniment. sumarme a este espacio y por supuesto quiero empezar por C'est un plaisir felicitar pour a moi de Marita y a participer à todo cette el rencontre equipo et que j'aimerais tout d'abord soñó y féliciter coordinó y Marita logró et esta l'ensemble de son maravillosa équipe publicación y agradecerles por supuesto el regalarme la oportunidad de contribuir con un grupo qui a mis tan la main extenso à la pâte de pour expertas la de la región. Creo publication de que cet ouvrage. todas las que venimos Merci de la infiniment región d'avoir sabemos lo que convoqué Latinoamérica toutes tiene ces para expertes mundializar, de la no région. solo en ideas, en pensamientos, en experiencias, sino Les también en una participants dans la capacidad salle muy propia y savent que única de convertirlas en l'Amérique acción, latine de a énormément movilizar contribué hacia à la el cambio mondialisation, social. pas uniquement Sabemos mucho de usar el par des idées, derecho, la mais nous avons la política, el possibilité de feminismo, la traduire política ces idées en exterior, la action. diplomacia, pero también la esperanza y la resiliencia para lograr cambios transformadores Nous aún en savons momentos adversos, y creo que utiliser la diplomatie efectivamente es et les eso lo que este politiques, mais contexto aussi la global résilience requiere, pour apporter un y esta changement, publicación nos deja una gran même caja de herramientas y dans des moments una hoja de difficiles. ruta C'est ce por que mirada nécessite le feminista, mirada contexte latinoamericana, y actuel me entusiasma muchísimo poder et entrarle l'ouvrage a todos los qui est capítulos présenté aujourd'hui siguiendo el evento. est une boîte à Desde mi outils trabajo con la essentielle à campaña cet Shequal, égard. estoy realmente J'aimerais convencida de bien que lire uno de tous los les grandes chapitres desafíos, après pero cet también una de événement. las prioridades Dans le concretas cadre para de la materializar campagne la igualdad Shequal y que je repensar el dirige, futuro del je suis convaincue que multilateralismo l'une des es superar la priorités que nous persistente avons pour mondialiser subrepresentación de las l'égalité mujeres en los des genres, espacios c'est de internacionales de repenser toma de l'avenir du decisión y multilatéralisme, avanzar hacia en particulier en ce qui a institucionalizar trait la paridad. à la place En el des femmes artículo dans la que prise de integra el décision libro, et propongo pensar la l'institutionnalisation paridad de género en la gobernanza de internacional no l'égalité. solo como una medida de Je justicia e propose igualdad o qu'on como una inclue forma de responder
la a parité una brecha entre hommes et histórica, ¿no? femmes Sino como una dans les estrategia mesures clave para gouvernementales, pas fortalecer la uniquement en tant que legitimidad, mesure la eficacia y el d'égalité, mais impacto de aussi las en tant que instituciones frente a stratégie los desafíos principale globales. de Una renforcement manera de de la entender que estos légitimation, espacios capaces de de generar l'efficacité soluciones son et de parte de responder a l'efficience los des desafíos institutions. globales y que la paridad puede ser la clave de su éxito. Y hago en el artículo estas reflexiones concretamente desde la Lorsque experiencia de la nous campaña sommes Equal, porque es confrontés à des lo que défis, conozco y de la donde parité lo entre vivo. les sexes Y quisiera retomar peut brevemente dos s'avérer être une motivos para solution eso. majeure. El primero es porque creo que el propósito de la campaña ofrece un objetivo concreto que debería L'objectif ser de la prioritario para las campagne políticas exteriores feministas en este momento concreto. No est de porque sea fournir un el único objectif qui desafío devrait ni el être más importante prioritaire de pour les todos, féministes et les sino parties porque prenantes representa una meta en ces temps. alcanzable Pas y uniquement parce que lograble c'est un que tiene défi consecuencias commun, mais parce transformadoras que para c'est esos un desafíos que son objectif más estructurales y más atteignable difíciles de alcanzar. et qui apportera des conséquences Lo que hacemos es que transformationnelles nosotros pour trabajamos les para défis establecer la les plus paridad en difficiles à los espacios surmonter. internacionales de toma de decisión con un foco en los espacios que definen la justicia y el Dans derecho l'élaboration, internacional, nous los tribunales élaborons des internacionales, los priorités espacios de à l'échelle derechos humanos, los internationale. mecanismos, los Nous índices, los élaborons, órganos de tratados définissons humanos. également des Estos son espaces espacios que muchas qui veces pasan promeuvent por les droits debajo des del personnes, radar en las notamment les políticas juridictions exteriores, internationales, pero que les traités resuelven cuestiones internationaux. fundamentales sobre Ce sont derechos, sobre paz y généralement seguridad, sobre des igualdad, sobre éléments cambio qui sont climático du y la ressort de la ausencia de una politique participación étrangère, mais qui igualitaria y touchent diversa de aussi à mujeres des questions feministas, su clés pour les legitimidad personnes, y su notamment la impacto, sécurité, además de l'égalité vulnerar des el genres, derecho a la le igualdad. changement climatique Y et sabemos cuál es una une de las raíces participation non principales de este équitable des problema. Y femmes esto tiene que ver con las affaiblit ces prácticas différents cadres estatales. et met à Los mal estados, l'égalité. a través de sus políticas exteriores, son quienes Nous savons que nominan à y l'origine de eligen a ce las personas que problème, ocupan estos cargos. ce Y como sont muestra el les ranking que anualmente politiques publicamos en la campaña, étrangères años tras qui año, los définissent gobiernos, les incluidos varios de los personnes que han adoptado qui, políticas exteriores les feministas, personnes qui sont aux siguen affaires. nominando y votando Et por on los peut voir varones que que mujeres. Y esto chaque ocurre année, porque los les procesos no son gouvernements et les personnes qui ont transparentes, adopté des no incluyen la politiques paridad de d'égalité género de como un genre criterio y ont no mis en valoran avant tampoco la les hommes plutôt perspectiva que de les género femmes. como una Et ceci se calificación produit parce que esencial les para ocupar processus los ne sont cargos pas internacionales. transparents, n'incluent pas Pero la sabemos parité también que entre les cambiarlo es sexes posible. Y en et el artículo n'inscrivent pas desarrollo varios de los l'égalité de ejemplos que genre evidencian au este rang de avance priorité. y las Nous estrategias que savons qu'il est contribuyeron a possible de hacerlo changer ces posible cadres. y que se reducen en gran medida a entender que los procesos Dans son le tan cadre de la importantes como los campagne, on resultados. montre que les Desde que stratégies lanzamos la qui campaña, hemos gouvernent la contribuido a reducir en compréhension de ces cadres sont 65% la autant brecha de importants que les género en los résultats. 102 órganos Depuis qu'on a lancé la internacionales que campagne, monitoreamos. on Hemos a alcanzado la paridad en réduit la Comisión l'égalité de genre Interamericana, dans les en órganos organisations de tratados de internationales Naciones que nous Unidas, couvrons de près de aumentado 75%. significativamente la presencia de Nous mujeres en los avons pu procedimientos especiales de faire Naciones inclure Unidas, l'égalité de genre dans incluyendo plusieurs en la traités designación internationaux. de Nous mujeres avons por primera vez en amélioré 14 la mandatos. participation des femmes Estas dans des transformaciones fueron processus posibles au sein gracias a des estrategias organisations que internationales et deberían nous ser, avons que pu son aussi augmenter de esenciales de 40% políticas exteriores la participation feministas des y que femmes son aux muy affaires. sencillas. Ceci a été rendu Producción possible activa de grâce à des datos sobre stratégies qui sont representación para simples et impulsar qui procesos de promeuvent cambio, l'égalité de rendición de genre cuentas, difusión et qui passe activa, par une collecte información de sobre données votantes y visant procesos de à selección, encourager le changement, estrategias de la communication mentoreo y de redes de effective, des apoyo para las informations mujeres, sur les estudios y postes ouverts, discusiones sur más les amplias sobre processus la de importancia recrutement de la et paridad sur y los l'appui au indicadores de réseau de femmes, à subrepresentación commencer par y sobre l'importance todo de cette generar y conversation, profundizar articulaciones y l'impact de la colaboraciones entre distintos sous-représentation. actores. Y eso debe Et ser nous el avons corazón de las également políticas renforcé la exteriores collaboration feministas, entre différentes parties incluyendo prenantes. a la Ceci devrait sociedad être civil, au centre de toute politique trascendencia de étrangère hablar féministe. pluriplatensemente, incluyendo la sociedad civil, la Désolée, academia, je suis très las rapide. organizaciones internacionales y los estados para promover compromisos L'inclusion de la políticos société y desarrollo civile, des normativos y medidas universitaires et institucionales des coherentes organisations con lo pedido. internationales et l'État Estos dans la avances promotion de l'égalité incluyen de genre, desde le contar hoy con un développement marco et autres normativo vinculante por mesures primera vez qui sobre s'alignent la sur ces paridad en la priorités, representación a également été au internacional, centre de como cette es la campagne. Recomendación General 40 aprobada En por plus Equal d'avoir un en cadre el contraignant sur les 2024, priorités et la pero también représentation desarrollos importantes que han internationale, sido producto de las políticas exteriores feministas de los estados de telle Latinoamérica. qu'adoptée en Esto incluye, por 2022, ejemplo, resoluciones del Consejo de Derechos Humanos cette campagne a impulsadas por aussi México, conduit por à un Colombia, changement de por politique. Chile y por Notamment, il a Argentina conduit à une en su momento, résolution du que, Conseil des droits de l'homme qui a que été por primera vez appuyée miraron par la le Chili participación de et género en los l'Argentine, entre órganos de derechos autres. humanos y Pour la propusieron una première hoja de fois, ruta y también reformas de la, estatutos en el sistema la interamericano que incluyeron participation des cláusulas de femmes au paridad processus promovidas de por Chile el décision año pasado. a été Son consignée dans logros une feuille de concretos que route, demuestran que ainsi que cambios dans
des posible, politiques incluso en tiempos adversos.
au El Chili l'année desafío, además dernière. de Ce alcanzar la sont des meta, actions es sostener spécifiques estos qui montrent avances, que le changement est especialmente en possible. contextos Le actuales como los de défi retrocesos. est Y celui de ahí es maintenir donde les a progrès veces los enregistrés, en esfuerzos que particulier hacemos desde face au la sociedad contexte civil actuel où no nous bastan, avons de porque nombreux sostener la retours paridad de requiere bâton. compromiso Nous político y voyons à sostenido. certains égards que les Depende de que efforts de la los société estados y civile ne las sont pas instituciones suffisants parce qu'il multilaterales faudra un asuman engagement la soutenu de paridad la como part una des gouvernants. obligación permanente. Y entonces Il quiero revient subrayar aux algo organismes fundamental. multilatéraux Necesitamos que los estados et con aux políticas États d'en exteriores faire une feministas asuman priorité. más Je voudrais efectivamente este souligner quelque chose compromiso, de no solo fondamental. promoviendo Nous reformas voulons que les institucionales, sino instances reflejando sus propias multilatérales prácticas assument ce este rôle et ce de compromiso de façon la plus paridad, efficace, pas uniquement en adoptando procesos promouvant más des changements transparentes, institutionnels, promoviendo más mais en le rendición de reflétant cuentas dans y leurs pratiques, garantizando en que la adoptant des perspectiva de pratiques plus género sea transparentes, una en cualidad promouvant la necesaria y redevabilité, exigida en se para rassurant integrar que la la paz perspective de internacional. genre Y eso me lleva soit al segundo motivo por el que quería valablement compartir esta intégrée reflexión hoy. Las dans experiencias tous de mi ces trabajo de la espaces. campaña Ce qui m'amène Gitana à la nos deuxième han raison puesto pour laquelle je también partage cette en la réflexion. reflexión de un proceso que L'expérience creo dans que le nos debe cadre convocar de a la todos y a campagne todas, que SEQUAL es nous a donné, selección de la persona que nous a permis ocupará de el cargo de la réfléchir Secretaría à un General de processus las Naciones transversal, Unidas el año que viene. qui est celui de Después de 80 l'identification de la años, el personne mundo qui serait sigue responsable du esperando secrétariat que una général mujer des ocupe Nations este Unies cargo. l'année prochaine. Y creo que pocas Après decisiones tendrán 80 en los ans, on próximos s'attend meses encore tanto à peso ce qu'une femme occupe simbólico ce y poste. práctico Et je en el pense que sistema multilateral de como hoy. telles Esto debe décisions ser una prioridad auraient de la un política impact exterior feminista, significatif sur porque des instances todas las multilatérales. agendas que la Ça abarcan devrait están être en une juego en priorité esa decisión. du Y el proceso de collectif selección importa FEP tanto como el parce que resultado. Y toutes tenemos les cosas para aprender politiques sobre eso. sont basées sur cette décision. El desafío Le, es et realmente nous avons enorme, beaucoup à apprendre du pero la processus de posibilidad de recrutement d'un lograrlo secrétaire général des depende de lo Nations que Unies. América Latina Les conoce défis sont tan bien énormes, y que mais este la libro nos deja possibilité como de les hojas de surmonter rutas. dépend La de combinación ce del que poder de la sociedad l'Amérique latine civil, fait déjà à de la mirada suffisance. transformadora Et de los feminismos, cet con la ouvrage articulación nous donne une colectiva y feuille el de route. compromiso político. No es menor que las dos personas anunciadas oficialmente como candidatas sean mujeres extremadamente preparadas y que vengan de nuestra región. Son pasos Ce en la n'est dirección pas correcta anodin que que les deux debiéramos ser femmes vistos como vara y como ejemplo qui para otros países que quieren aspirar a entrar sont en la carrera. qui représentent Para l'Amérique la región de latine soient bien Latinoamérica es una préparés. oportunidad Ça devrait para être mundializar fixé la comme igualdad, objectif pour les autres no solo pays. para ocupar Et pour la région de geográficamente el l'Amérique espacio, latine, sino por la c'est capacidad l'occasion de pour nous de conducir el mondialiser proceso l'égalité des de genres, una manera pas uniquement en coherente con utilisant los l'espace de valores que façon inspiran la géographique, mais política en ayant exterior aussi la feminista: la possibilité transparencia, la d'orienter ces participación, processus d'une la façon igualdad, la cohérente cooperación y el qui conseguir un bien promeuvent común. la transparence, la Garantizar préparation, que la ese proceso de coopération, selección sea transparente y participativo, verdaderamente inclusivo, avec y un que por accent mis primera sur vez le conduzca bien-être a la elección de commun. una mujer comprometida con la igualdad y el multilateralismo Il no faudrait que sería pour la solo un première acto de fois, une justicia, femme sería un paso qui decisivo a un sistema internacional más legítimo, representativo y coherente con los valores de promeut igualdad. le Muchas gracias. multilatéralisme et la redevabilité soit élue. Parce que ceci nous permettra d'avoir un système international qui s'aligne sur des valeurs d'égalité. Le Merci. vamos a dar la palabra a la Merci infiniment, vicepresidenta, la Maria. Eleonora Nous allons donner la Blanc. Ella es parole à doctora notre en dernière bioética y Derecho oratrice, por la Eleonora Universidad de Blanc, Barcelona, qui est docteur posee en maestrías en bioéthique bioética et y en droit à l'Université de derecho de familia. Barcelone. Actualmente es especialista de Elle programa en ONU travaille en en matière de implementación bioéthique et de global droit de del la capítulo famille. de Elle est género de actuellement la recomendación de la spécialiste UNESCO sobre la d'un ética de la programme inteligencia artificial. Eh, visant muchas la mise gracias. en Buenas œuvre tardes. par l'UNESCO Primero que de nada, l'éthique en gracias, matière Marita. d'intelligence artificielle. Vos sabes lo que yo Merci. te quiero. Aparte, somos Merci contertulias, infiniment, somos Marita, tout vecinas. No d'abord puedo creer que pour estemos las dos acá en París hoy. l'ouvrage. Te quiero mucho y te admiro un montón. J'ai de Sos la peine à croire que inspiracional nous sommes y ici toutes les sos deux. Je movilizadora. vous Sos admire, je vous realmente aime. Vous un êtes pour ejemplo a moi une seguir. Así que, source y un placer d'inspiration. compartir este panel Vous con êtes une Beneloli, que me ha mobilisatrice. dejado. Je vous considère Y comme le agradezco un a la modèle. embajadora por Et c'est un haber honneur pour moi de mencionado partager el ce capítulo que panel escribimos avec junto Léonore. con Je Gabriela remercie Ramos, l'ambassadrice Gabriela Ramos d'avoir como directora general adjunta de d'avoir fait UNESCO a cargo de mention la du chapitre implementación que de nous la avons créé avec recomendación y ella Eleonora como la Ramos, secretaria qui de la est plataforma de Women for Ethical directrice AI, que tiene a exécutive et qui cargo est llevar également adelante el secrétaire de capítulo la de género plateforme de la des recomendación femmes UNESCO sobre la pour l'éthique en inteligencia matière artificial. d'intelligence artificielle, qui Y a porque différentes quisimos sections escribir sobre este dans la capítulo section y le principale, au agradezco a la chapitre embajadora principal. esta introducción precisamente Nous avons porque décidé de rédiger
au sujet de de ce chapitre et je remercie l'ambassadrice pour l'introduction. En matière d'intelligence artificielle, les femmes sont laissées pour compte. Pourtant, l'intelligence artificielle domine à présent tous les domaines, à commencer par
Les millionnaires datos. dont Marita Y parlait, entonces, ce sont en el top 10 des están propriétaires estos varones y precisamente et des porque hommes además blancs. de tener poder político y poder Donc, económico, tienen en haut este de la poder chaîne, on que a ces es deux hommes blancs qui, ser en los plus d'avoir le dueños pouvoir de économique, ont le pouvoir las technologique grandes parce mecanismos de qu'ils sont inteligencia artificial des que existen hoy en día. Entonces propriétaires hay una concentración de poder muy des importante principaux mécanismes y d'intelligence en esto artificielle tenemos qui que, existent aujourd'hui. C'est une como mencionaba concentration de Mariana, pouvoir qu'il ne tenemos faut que pas realmente négliger. posicionarnos, organizarnos Comme y Marital empezar a mentionnait, visibilizarnos, on devrait porque los pouvoir números se además son positionner, on bastante devrait pouvoir desalentadores. s'organiser Yo traje acá et se rendre algunos. visible. Parce La que embajadora también nombraba que en ingeniería es ruda, creo que les esa fue la chiffres palabra que sont utilizó. actuellement alarmants. Bueno, si hablamos de personas graduadas en Le mot TIC, qui a été los utilisé varones son est que 400 veces, la situation est difficile. 400% S'il faut superior a las prendre en compte mujeres. les personnes qui ont des En América diplômes de Latina TIC, y el Caribe les hommes matriculan sont carreras de STEM a nivel de en educación pourcentage de superior, 4% plus representa el élevé 34% en que le nombre Argentina, de femmes 25% en qui ont un Chile, diplôme 30% en TIC. Brasil, En 38% en México, STEM, lo cual esos son los le países que nombre mejores de están. femmes qui ont des diplômes STEM est de En 25%, cuanto a la fuerza 30% au Chili laboral, et las mujeres 30% representamos solo au el Brésil. Et ça, ce sont 26% des en pays qui puestos sont en bien cotés. informática. S'agissant de la main-d'œuvre, Y les si femmes se ne trata de représentent que mujeres 26% latinas y des postes afrodescendientes, ese número desciende en al technologie de 5%. l'information. De acuerdo a un estudio que hicimos el año pasado, esta plataforma de Et les Women for femmes Equalidad, que tengo el honor y el privilegio d'ethnie de afro-latine coordinar, et d'ethnie hacemos todos los años un afro-américaine estudio ne représentent que que se 20% de llama la Outlook main-d'œuvre en Study on TIC à Gender and l'échelle AI. mondiale. Ça, ce sont Y des el año données qui pasado proviennent hicimos un du primer rapport que mapeo nous en el commettons chaque année, que qui est intitulé vimos que las Perspectives mujeres sur l'intelligence artificielle. tenemos Et nada l'année más dernière, que nous un avons fait une 29% de cartographie posiciones qui en montre ciencia y que les desarrollo, femmes ne y este représentent número que cae al 29% 12% des cuando postes en se matière de trata de sciences et investigación développement. específica en Et ce inteligencia chiffre artificial décroît et y a un se 16% de positionne à profesorado 12% lorsqu'il s'agit universitario en la d'intelligence materia. artificielle, En un 16% mundo en el que el lorsqu'il s'agit de 90% postes de los universitaires empleos dans ces hoy domaines. requieren de habilidades digitales, indefectiblemente si no tenemos este Dans un acceso al monde conocimiento, entonces dans difícilmente lequel vamos a poder les tener exigences iguales. Entonces de esto de travail igual remuneración por igual requièrent des tarea, igual tarea, o compétences sea, el acceso al trabajo del que hablábamos, numériques. realmente nos va a resultar muy difícil. Pero además, ¿qué pasa con nuestra representación? L'accès Solo una de au cada marché du cuatro travail sera posiciones de difficile. liderazgo en la Mais industria comment est-ce qu'on tecnológica fait son avec notre ocupada por représentation? mujeres Un poste y de la leadership sur representación en los 4 dans espacios l'industrie des estratégicos de la technologies toma de seulement est decisiones occupé par des está muy femmes limitada, siendo un et leur 18%. représentation dans le processus Como verán, décisionnel est tout los autant números limitée, son muy avec difíciles, pero 18% seulement de además femmes leaders. el año pasado en el Les Outlook Study chiffres que sont hicimos, alarmants también nos pusimos a evaluar et difficiles à écouter, cuáles mais dans eran le cadre de las notre políticas étude públicas que sur les realizan, llaman perspectives los en matière países. d'intelligence artificielle Y de en l'année un dernière, nous avons estudio évalué les politiques evalúa a publiques que les 138 pays formulent. países en el índice global de Et inteligencia dans une artificial étude responsable, de qui esos a 138 évalué países que hablaban de inteligencia 130 artificial, pays, solamente 24 tenían 138 referencias de pays, género. des 138, Y solo 24 18 lo hacían de seulement manera avaient significativa, lo cual des significa que los otros références de 6 genre hablaban de género, et pero porque 18% le nombraban, ¿no? faisaient de Mujer en algún manière lugar. O sea, considérable. nos mencionaban porque Il y avait era como, bueno, 6 aussi, o sea, 6% quedamos qui con mentionnaient l'égalité de 18 genre de juste parce qu'il 138. fallait en parler. Entonces, ¿qué hicimos? Donc, Este ça ne año fait dedicamos que el Outlook 18 Study on sur Gender and 138. AI Qu'est-ce a qu'on hacer fait donc? recomendaciones de policy para Cette année, efectivamente empezar notre étude sur les a poner perspectives de a formulé des manifiesto que los recommandations en países termes no de están politique haciendo, visant bueno, haciendo lo que à tienen que hacer en commencer materia à de dire inteligencia artificial y que les género. pays ne Por font pas ce eso, qu'ils doivent faire cuando en se termes aprueba la d'intelligence recomendación sobre la artificielle et de genre. inteligencia artificial, que haciendo un paréntesis, es el Lorsque la único instrumento global recommandation que tiene un capítulo de género y sera tiene un capítulo de género approuvée, también producto de la on aura le militancia seul outil y la qui dedicación y el a un compromiso de chapitre de género genre respecto de las personas que en ese momento parce qu'il lideraban y la a eu recomendación, de que du obviamente dévouement et de estuvo en l'engagement cabeza de la part des de nuestra personnes DG Gabriela qui Ramos. étaient au centre de ces Se incluyó el recommandations. capítulo y se incluye
incluso el capítulo que hace referencia a et qui était género y que dirigé tiene, par entre otras cosas, Gabriela dice, Ramos. además de todo lo que hay que hacer de Le chapitre capacitación, representación, a etcétera, inclus los países des tienen que éléments hacer sur le una genre, política y a esa política le tienen que en dedicar plus de la recursos. formation. Porque también es otra cosa, o sea, hablamos Et de autres, políticas de género y para les las pays políticas de doivent género no hay pouvoir plata. O sea, avoir des perdón si la ressources expresión no es et políticamente dédier des correcta, ressources pero pour la hablamos mise en de œuvre de que ces se hace un politiques. On parle de evento para politique, mais il política n'y a pas exterior y suffisamment de fonds pour se hace les un evento para appliquer. política exterior feminista y los recursos, a ver, ¿no? O sea, y como eso en todos los On ámbitos. parle Entonces, d'événements pour se pone todo la esto politique de regular el étrangère, mais capítulo, pero lorsque ces además événements concernent la UNESCO politique étrangère tiene una féministe, metodología il que n'y es a la pas de financement. metodología de Et evaluación y c'est quelque preparación, chose que nos dice c'est cómo une están los situation países para généralisée implementar et inteligencia qui est artificial. ¿En qué aussi situación está abordée cada dans le país? En chapitre. este momento En plus estamos de cela, trabajando nous con avons más de une 80 méthodologie países del mundo particulière y qui estamos nous además présente relevando la datos de méthodologie des género. O pays en sea, matière d'intelligence ¿qué están artificielle. haciendo los Nous países en materia travaillons de dans género? 80 ¿Tienen pays dans le políticas de monde género? et nous ¿Tienen enquêtons les educación? données. Nous ¿Tienen voyons ce que training? les ¿Tienen pays font en capacitaciones? matière ¿Tienen de genre. Nous recursos évaluons s'ils ont des destinados? politiques ¿Tienen de genre, estadísticas? s'ils ¿Tienen ont datos? s'ils tiennent des ¿Tienen ateliers de una formation et inteligencia s'ils ont des artificial ressources qui sont diversa, allouées à las ces políticas de travaux. Nous inteligencia vérifions artificial aussi se s'ils han ont une elaborado a intelligence través de un artificielle grupo plural. diversifiée. ¿Todo esto existe en los países? Et des Lo primero politiques que me dijeron cuando yo d'intelligence dije que artificielle ont été esta créées evaluación de par preparación un tenía que groupe recabar más datos de género que los que diversifié ya recaba, et me un groupe dijeron, multidisciplinaire. Donc, ¿cómo vamos a tener información? Lamentablemente no lorsque vamos a j'ai poder. Yo parlé dije, de bueno, eso no collecter es beaucoup plus de información. données, O sea, si nosotros on m'a dit estamos, si non, qu'il n'y nosotras avait pas estamos suffisamment d'informations, malheureusement. acercándonos a los países, tratando de averiguar Si los on números y essaie esos números no de nous están, rapprocher eso des nos dice pays, mucho. si on essaie Nos dice mucho d'identifier que les no chiffres haya et qu'on ne necesidad trouve de pas ces indagar chiffres, sobre cuántas mujeres están sobre cuáles son las la políticas situation existentes, est cuál es el presupuesto plutôt dedicado para esto, évidente nos dice parce mucho. que ça Entonces, signifie aunque tout en las simplement qu'on primeras n'a pas besoin d'une evaluaciones que étude hagamos, sur la muchas respuestas van a budgétisation ser de sin la question de datos, genre ou sur le entonces rôle du vamos a poner genre. de Donc, manifiesto lors que de los la première estados évaluation, efectivamente no la están réponse recabando était esta información y están on n'aurait trabajando pas de para eso. données. Entonces, esto al principio será más Ce qui me desesperanzador, fait pero conclure creemos que que les pays ne en un travaillent pas futuro esto suffisamment también à la va a servir compilation como des un données, ejercicio ce qui est assez décevant. de Mais à de l'avenir, crear conciencia, un ejercicio educativo y un ejercicio ceci de sera inspirar utilisé para que pour faire de la efectivamente se trabaje sensibilisation. Ce en sera un este sentido. exercice Por eso d'inspiration pour la poursuivre. importancia de que hoy incluyamos, C'est dame la raison pour permiso laquelle Miguel, pero ya aujourd'hui, dije todo lo que quería il est decir, pero important quiero, pour nous eh, d'inclure. por ende, la Désolée, importancia, y me je quedan me solo suis un minuto, o perdue sea que dans menos mal toutes que mes ya dije todo lo pages. que quería decir. Il me reste encore une La importancia minute. de que trabajemos en esta inteligencia artificial, entendiendo además que la inteligencia artificial es un reflejo de la realidad en la que On doit vivimos. pouvoir comprendre Para ello, no hay que pensar que cuando que trabajamos en l'intelligence inteligencia artificielle artificial y en la est la perspectiva de réalité género estamos d'aujourd'hui. trabajando en una especie de Lorsqu'on travaille máquinas sur l'intelligence idealizadas artificielle que d'un point vienen de de... vue du genre, No, on ne devrait lo que pas pasa en la realidad percevoir cette analógica se initiative comme traduce en la realidad idéaliser une digital. machine qui vient Entonces d'ailleurs. tenemos que Ce qui seguir se trabajando produit para dans crear la una vérité sociedad analogique diversa, se traduit inclusiva, aussi dans le monde respetuosa de y l'intelligence artificielle. D'où totalmente l'importance de igualitaria en créer materia une de derechos humanos société para que eso se traduzca en una respectueuse inteligencia qui artificial y en est una égale sociedad en digital termes de droits de que la personne realmente cumpla pour que con ceci esos se estándares también. traduise Eh, éventuellement en Gracias. une intelligence artificielle fondée sur l'égalité des genres. Merci. Muchas gracias a ustedes por su exposición y por haber cumplido Merci con infiniment pour el le compromiso partage. del tiempo. Más que inspiradora y más que Merci aussi d'avoir utilisé le temps qui vous a été accordé à bon voy a escient. llamar nuevamente a Vous avez été une Lyric source para d'inspiration pour que nous. pueda dar las palabras de cierre a este evento de Je vais presentación. à présent donner la parole à Lyric pour l'allocution de fin au sujet de ce livre ou de la présentation du livre. Muchísimas gracias a usted y a todas Merci las infiniment. autoras. I don't know why I'm still trying to speak in Spanish, so I'm going to back myself right out of Merci that comment. infiniment à tous les Thank you co-auteurs. everyone for your time today, for this incredible Merci presentations infiniment that we d'avoir pris heard, part à cette and session. to the Merci pour les inimitable formidables Marika présentations que Esabal nous for avons this écoutées. opus. Merci When she told infiniment me à that I'd have more l'indomptable than Marita. 40 Lorsqu'elle m'a submissions, dit I said, that's qu'il y not a aurait paper, plus that's a book. de And 40 soumissions, indeed je it lui ai is. dit, mais So ça, ce n'est pas un we are article, inspired mais by bien un you, the ouvrage. enormity
et c'est le cas. Vous nous inspirez énormément. Nous sommes également inspirés par tout ce que vous avez organisé et nous sommes reconnaissants que vous nous ayez invités dans votre communauté. Nous vous remercions pour l'occasion que vous nous donnez de rêver et de lire au sujet du progrès. Nous allons mettre un terme à cette section à la fois en ligne et en présentiel. Si vous êtes en ligne, vous pouvez vous permettre un café ou un thé le temps qu'on prenne une pause avant de passer à l'événement qui suit. Pour ceux qui sont en ligne, merci d'avoir été des nôtres. L'événement sera enregistré et nous partagerons la bonne nouvelle et toutes les bonnes choses qui sont contenues dans l'ouvrage. Merci infiniment. Si vous restez pour la session à venir, on se revoit dans 30 minutes.